Awia kawai langai bidana kani berni na tegibu. Me vei waungeti mandanga kina itu kan nambong ni kuah. Lebu vei kenda na lotu wa Kristo saru ibawele wele na nandambula balot. Enda siang ni kilatiko na itini ni bulan ni lotu. Sa talei sa wasiwi na lotu. Nagwalew na lotu bale tanggori na iyaw binakan duan na iyaw lew. Yo chisu sa tukono titiko sala kingo lewe bidang air na lagu kina itini na mula. Na sala rambay lewu dona ikumu lewu enda ube lalabi sombukina. Tini na rusa na ilaw lawa. Ena no mumbula balotu ena binaka mo kakwa ni baka wele me kakwa ni bata utaki ena no mumbula balotu ena sonaka ena kila ni siang ni na Facebook ena no mumbula tau mundu. Na temata buko Solomoni ena sa bunga ngata tiko bita no mala ni bosa ena bita na bongi sawti ena bosa po bali wa seva tikina rusa ngul katolu mo baktawa baka binagsara na ilomu belete na takamay kina na buru ni mula. Na ibalu ami kito ne enda na bisa kita na kami ni kurbe kan lamani siangan indua na tamata embula tiko buru ngoka ena siangan ni tarai ko ena kena rebu. O sabi ka rawa. Belete ni ndambula tu balotu enda nanu manimbula balotu endua walangan nambula baka lotu. Siangan ni okilatu ni ngo ibalu. Nambula balotu na ivalu au kata le usia kamandangan ni via kawai na ngaunongoka na lotu dava endandu lewena bali lotu dava durukina singa dava batambuya oya ena ngai tu na bi kona alu tambu ni rusabi wakani kina kalau au bosa rarambati ko enda bimbongi ena vanu inu ini ve tuku au dabu tararambati ko ena ndui setabi kenda na kalau ena batangan dengan ni mbula enda mbula tiukina ka kemoka enda songalati kenda ena dua na ngauni sala lelai ena nondanana mako kenda na kalau memoria mai viau ena ngauni salango. You will be very disappointed. Baleta na lenggang gori do vira na farisi ena ngauna na Yesu Kristo. Oira sa kilato ir ni lalako may na mesaya. Yani tumbo may na mesaya era nama katiko era kilana kena provisa may baka ngayon doon na lubin indo matay may na sere di reject ay ko mbete vala ina nonda na namaki. O kenda na lotu ba Kristo sa buga na ngauna sa tu na nonda na namaki. Be it our pastors se nonda isong lotu enda baka toka ngau kenda endo na label se endo na ikumu tamata se endo na particular person baleta ni kalau esang ni dobi bandu indu itaki kawana sang ni tukuna be chisu na sala memoria mai weiko o chisu ena ran banga tangan dona ngau sala bi dalat serna ena no munana ma ke me baka ngau na chisu dona wasale ni tamata erang kai reject ki chisu Kristo be kan lamani baleta non mindset sa setu go kanindua na ngau ni sala emuria mena kalau saya bidala tu bata kenonon ritu butua veiro ya isang ni kalau erbeo kalau mani sawa si bikina menta bata wa ba ke bena kana lamanda baleta na kena tawa ba bena ka kena tawa ba na bata ukin nombulu tamu tu sinamburu tamu na tevor sang ni mai kilau ko ya o lotu dava se o batanga ngen de dava ni lotu tiku kina se on do revelation seminar rami se dava I don't care tunan na tevor ninduanga e batawana bagdana lamana o kirau rau salwata na buka banga ni otingo kambeleta ni dana bebu sakini ko lubi ni kalobina ka ena ivalua mi kito ni usavia karongo kono reda na bongi ni kuandua ena senga nindua na kai burabura embulatiko babonga ke osamati ena senga nindua na kai burabura embulatiko ndoni na ivalu ami kito me dalati ko ena rebu ni ivalu senga nindua wetalio tiko na yasa burabura dava balete so ena numati ko ni evaluar me kito na dakan dona buno mai Middle East na buno yao Amagedon se veli kasava ka so na kena yalo meroni portrait ta kana ve kair na numana tamata wala so na kena bola ona reda na bong ni kuwa na ka e baka to kana bola tamo balete na evaluar me kito ni ka senga nindua na tamata embulan dono yana ngauna amena dala itu kana kena rebu au sanu ita kina ni nebuke ko na yalo tambuni kalau ena tutu nambong ni kuwa kene keruan ni kau krea ke rawe ke anda mendana biutu tani na non the prejudice au santo krea tu na bimbongi beleta na bi kango ka ena ba taota kana no mukila nandina nada bendo da kava nandina nada bendo da kava na ndina ena no nambula endo na tamata Johnny tini kabitu
vakatambuira ena namuni vakabulindina ni sakandina na namuni vosa na kena vola tambu babalang itu guna sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Truth is the sanctifying agent. Dero ngoda na nambula vatambui oya nambula evina kata na kalau ya nandina nga erau ni vatambui ya nono nambula indona tamata nandina nga sikatel indona ka kan dona ibarita kilebu ni sa vingoma indona tamata nandina ni sa mbula vatambui nono nambula na tarong na tapan bali mbula vatambui nambula sini baka Italia has nothing to do with the world and sini marau taka na kay marau taka ira kay bura-bura o ira kay na tamata era ba bura-bura o koy na tamata mbula vatambui and sini marau taka bata kay rea na kay marau taka tiko don talikan tuku-tuku ningo tamata mbula vatambui kangai marau taka cisu minto taka na tamata era marau taka ka kada veda ka ba no mbula indua nandina kada ba endo taka nandina e mbula ni tamata e vatambui no mbula na tamata e virimbai te no mbula na tamata ya nada ba endo taka na kalau we indua na tamata ni sa talao tinandina na kalau wana tamata ya do talai murna be badalai mana rongoda nio sa vawi kalau ngai nandina e bukai ko na kalau nio sa valata nandina mombilinga laivi balete ni dala be ko na tamata itu kuna be ko se dala na sale muriama e dala na kena ngauna whatever reason nio sa bilingan tani nandina ena bukuni ndona ulum bale o kilanga iko o sa kila itu na katuna na kalau korni da wase ena da sang le wase ro tigene tini garua kaina tigene tin kan dua balete ni sambe seni lomana na kandi na meram bulakina sangai tala murwir na kalau na be badalai mana merabambau to kina na lasu Meradun rubi kina o ira kede era vina kata na lasu era sin vina kata nandina. Ya nikua ralu vini kalau vinaka au bia babi vinaka buana kalau ni o kila ni o ni adma ya ne ale tali taka muni mai kila na no nandina na kalau ni kwendo ni tukutuku e na raw ni be bande itaki. Meletongo ka kede na sabulida ka kuni dala tan bongo. Na ka kede na sabulida mai ni kwa na climax. Beta na kena tini na ivalungo ame kitone. Na kakede e rambudini tiko mai e matana lebu ko e dhakalo ko e lotu ndina se lotu varai o ko e mbula va politiki ko e mbula va yau se mbula va matani tu na mbula va lavo na mbula va dhaka na dhava nga o mbula kina na climax ni kakede ngo garbe o kalmani na ivalo ame kitone ona rida na bongoka na kena tale na itukutuku ka nuita kan na tumberi kianta kina na yalo tambu ni kalau Menderai na kena sobra kena bilo na baono ena udiwai lebu o ufertisi mendina udiwai me dharma kanono na sala na tui mena tui da kena ivalu bagai tamerango waktu kai tiko na ivalu ami kitone eda be busa kita koya ena bongi ni kuah abuna kata mo ba mata ta to mande vidara ka be kenda ni berninda tera na ivalu ami kitone ngono buna bina katikina me abi busa kita rawa na ivalu na bakta kilawas tini kabitu me madala rawa tiko papiloni baleta ni ivalu ngo Babylon has much to do with it o papiloni yo de o papiloni na lewa endambe tongo na bakta kilawas tini kabitu enda sabuli doti oya odei na lotu vakaroma okay au nuita ni onandambe kami buki kinrelo tambu ene kami ni ko nyon dambe ka vangalala tagi ko mena prejudice vangalala tagi ko mena kila kasati rawa ka kiremo ngai reida na rara mani tutungo ena kena rarama ka kirebo anel tambu ni kelo mese mai ko ina tutungo ka ena bunwa o semandonu kina beleta na tutungo bang ni ko ena sin doevo be kenda ena tiko keda na ka ena boy voto kina ena tutungo beleta usaka uti ena sangani ndua sangani boy voto ena ivalu ame kitone dinangani dana reidi papiloni tiko kanta tega buta gi ko italian non da bulidi ko ene kabini kuwa sengani ndua ena ngalala ena rew ni valungo dona ka enda bulida membeleti papiloni ya lotu wa Roma ko ena lewa tingo ni ko e dana tiko papiloni gai tiko ena batini wailewu okay na dava na wai ba profisai na doi bosa bai matangali e bunga bini tamata oya nawai waka profisai mata ini kayo vina katu pamtata kaya na lotu ba Roma e dana tiko papiloni kai tiko enambati ni wailebu na bunga na kao sabuli da Roma baleti Roma ba lotu na numati ko ruana kango e na bukuni bini buli ni kuwa e dana tiko papiloni kandambe toko enambati ni wailebu kai karuani kayo vina kata mau wasera ni berinda taur na bulingo Nangauna enele sumai kino Cisu Kristo na nonday bang mula. Madiu ruas ngabul kalima tolu sangabul kandua.
Ia ena singa ena lako maikina na lubeni tamata ena nona yukuku ke irabata kaya na nona angilo sialo sama-sama ke denga. Ena madhiu wase tini kaona tigene rua sanga bul kabitu etukuni kina ni lalako mai na lubeni tamata ena yukuku na itamana ke irabata kaya na nona angilosi. Okay, ni dambiu tapata na rua na itukutungo ya bango na ilesu mai ni Yesu Kristo. Ena lako tiku mai o Yesu Kristo ke na nona yukuku keir na nona angilosi, kay na yuku na itamana, keir na angilosi na itamana. Kaya nanumba binaka, nakalaw na tamana, ena siyang nila kumay. Ela ko nga mayo Yesu Kristo, wata kay na yuku na itamana, na yuku na Yesu, na angilosi na Yesu, na angilosi na itamana. Kaya, nailako may na Yesu Kristo, ena raraman itingin wala tambay rua, ena sabuli tango. Ena bakasamo ya, met sa tegubuna kina, nabuli ni ivaluo ame kitone na ikaono ni mateda. Menda wili ka sombumanda na ka embaleta na ikaono ni mateda. Wili ka pamalua bata kiao, wana nanu kina, nimber nindangai bakan deuda baka malua na veika ekobuta. Nanu matiku sa katale, bongini kuwa na climax. Na climax ni bukun ruan na vei levele davi, na ivalu vosa, na vei volovolai, na vei matotongani, na vei mbolembole, na kakede da kutumaingoya, na vei tambembaki, na kiana climax na ivalu. Okay? Nandau rei rua ni rau warung gito na ringi ni veivadu me bakain dakila. Lagu tu na ivalu vosa. Bola na press ni ko kangoka, bola na newspaper ni matako kaya, lebu na kabangoka, lako na kakek na gali madalangan sa na ivalu. Agi matata tu. Na kakek o sabulida na profesai kina nandam bula balo tu na climax na buli ni ivalu o ame ketone. Kano krea mo muria baka binangan kena itu tuku. Waktu kela tini kaono tini kerua meda bana tini kaono. Ia na kaono ni angilosi sa sobra kana nambilo kina udi wai lebu ka ufertisi. Asandi na kian wai medarama kana non sala na tui mai na tui dake. Ia kawareida etolu na yalo vela erto sabakana moto erto lako mai na ngusuni ngata lebu may nangusuna telangana manu may nangusuna telangana profita boy lasu ni reto sa yalo ni tevoro ko ireto erto sa kita kana daka mana arto sa lako ya ni be ira na tui ni be vanua ke vura to doko senganin duebo me baka songo ni rabata kinai valu ni singa koya ni kalau kaukawa dona itu ku bracket e duru makai lo manaya kalau tu na bichon me walango raida au sa lako mai me bakanan daun butako sa kalau ngata ko sa makatawa asa tauruti ko nono nay sulun de lako boli kaluboy wale iya karna raida nono luboy wale close bracket o tiendo ni tukutuk e duru magi koso ikya sagale tini tale na tukutuk e na kena tuni bango ka arto sa baka songo ni rabata kina vanua na yadana e na vosa baka ipriu ko ame ketone ngona non dabe busaki en mbong ni ko rabe kan lamani o bina kata me ole su bango mo ba mata tak tali weekend dan non dabe busaki na ya ke o ya me na tini ka walu basa ngabulu ka ba sa te go tikina na ve lewai ve ke munio ni adala ta na ulu tanga au na kere na be busoti au sana sianga ni rawani ole suba me rawani wandi ni dina tak ve ke munio ni sa te go tina ve lewai mai lomalangi en tini ka walu basa ngabulu ka ba ke mo ka kawai ka obia kilau kere mo terando na kena DVD virtu na do wingara virtu tiwira Nina o tina vele wai sana songo tina katumbo ni loloma. Na kena songo na katumbo ni loloma waya sana wangareita ka ni ratu sambiu tana mata ni tangi vana yang ilosi ni wakata kilawa sebitu misate kibuna ngauna ni rarawa na tribulation e bura na kisi kede ni tamata rusa kena tamata embula sana madala ena ngauna e otikina ni vele wai ni ratu sambiu tana mata tangi va ortone yang ilosi e bitu yang ilosi va sana ngai tege bukina na mate da e bitu Leo tene kabitu ni mateda le sumai non turanga o Yesu Kristo. Okay? Waya na ituba ni ka etubalaka na ibolotambu. O kenda enda na bebu sakini kuwa membaleta na mateda namba 1. Na daba na mateda namba 2 rebe o kan lamani. Nda sakay buli o tinga, bibe ruwa sang bul kabanga na yawa saut na buli takina. Serano ni na numa? Kabitu ni mateda kini yoti. Rango ni buli binaka? Ay, rango. Na ipriu wasi ruwa tikina endua. Rua kina bi maman tikine tolu tu na bango paula o ko yang go men dangai bakana numa baka bina kasar na kaya ndar ngoda de ndona singa ena yali kina bikenda ngono sangule da bukina ona seng ni vaka bana kaya ndona mo vaka belet ni o sangule da ngetun tiko politik ne rua ke mo kasa wandina dina tak na non reposa na nglosi bisa so mi bandun donu sar na ibal bola da kina talen den reke nga
Mata ini bima man tikine tolu ngai kabang go kenda ngai bulan rawa ba bo kenda. Ke bukan sapa ya wele tak nam bulan lebungo. Oke. Nada pun ikabi tu ni matera. Nauda de bata, pinang walebu, nauda de bata, vida na mata ni uda. Vida na bimbin do na mata ni uda. 2,5 kilogram, 2 na talendi. Na kawan ni matera, na ipalo ami kitone. Set ka na stage, na ikabitu ni matera. Na ikabitu ni matera, yarang ina Yesu Kristo na ibalugo. Nasabi mo sa kita ko tinabongin ano natarong Yesu chope. Chope, iko sa turno mo tinanong lolol ni uda bata. Puno marro itu kina na uda bata ina singa ni tubay balu, na singa ni tubay balu lebu ichova. Tawili ka ni chope wase tira tolu sang bulkawalu ya. Na nona yarang ina kalau ina ibalu ame kitone na uda bata. Kaya dua na ibalu ya, san dua na ibalu. Enda rabi bisa kita ka na ibalu ame kitone. Ronga da men san la ko malu. Na ikaono ni mateda. Tolu na kai bina kai te me pama tatataki ena hulingo. Dua. O dei na manu, o dei na ngatalebu, o dei na profita bai lasu. Baleta na sabuli dango. Ni soba endonam bilo ina udi bai lebu ofertisi. Io ti angai bati tiki takoccio ni non darai ana non tuno ko euro dei tolu na el vela el bakanam goto. Tolu ko me na ngusuni manu ngusuni ngatalebu ki na ngusuna na profita bai lasu. Kay tukuna bangoccio ni realo ni dava. Alo ni tebor lako yan virna tui kedi ni bibu nuo kedi burmura. Mera dhaka na dhaka mana. Me dhaka dhalai rakina. Mera songo ni mata na lewe burmura ina dava. Ina ivalu ame kitone. Me bama tatataki manda. O dhei ora na le tolungo. Lako tikun may ngusun rato na yalo vela e bakana boto. O dhei na manu. O dhei na ngatalebu. O dhei na profita may lasu. Okay. Menda sa umamanda. Na ikaruan ni ka engan me bama tatataki na ndabuli. Na dava na imbal ni kianandi na udi wa yahu fertisi. Na numatiko na inaki ni plagues, na inaki ni mateda, me kautamay nararawa na yaluma. Na dava na imbal ni kianandi na udi wa yahu fertisi. Wata ni katolo ni kami pa matatataki na nondabuli ng buong ni kuwa, o dewa na tuy may natuy dake, kaya nang bimbi ni non reavo may, e binakati mendi sarang na udi wa yahu fertisi. Kila na technology sa tu ni kuwa, sinangan remendi ang doon na udi wa, meratakos na matay walu. But this army, kung natuy may natuy dake, kung natuy may natuy dake, non reavo may sa ruimbimbi ang remendi na udi wa yahu fertisi. O dewa natuy may natuy dake, ngona kaya binakati may pamatatagi ni kuwa. Menda tegi bumante na nonda banganga, o dey na manu, o dey na ngatalebu, o dey na profita bay lasu, kung may ngasunrato, elako tiko may kinetolo na yalo bela. Sabi naka, dawili ka talimanda. Iya kawaray da, etolo na yalo bela, sa bakanang boto. Okay, namboto. Reda namboto? Pandi ko naman na. Namboto yung dober non rekalo na kay ichipita. Dober na matita may ichipita, tala na kalo namboto. Nina numa? Vanua nga irlaw kina na kay ichipita, tu kina namboto. Nilay mo deo iko na namulang mo tutubi sa amboto wali nga na nomum meteris. Niola indalaban na kaya mo kuro kakana, nothing but frogs. Niola ko yan ni venga na vanua ichipita tau doko sa amboto wali nga. Boto! Yang gue tolu nelo bela e makanan boto. Nada baru dia tak raw me makanan boto. Elebu na characteristics ni moto. Toko yung bambana na paiso ni nganga, sutuhan duwa dolo badana. Yang doon na kaya mata talay kina ng boto, hubi na kata mo me wasiya ni kuwa. Ang boto, bulay way bonwarurwa. Nabunga na kaya kalay kina ng boto, o kaya doon na bungasar na manu amphibian. Embulay way wanwa rorwa. Au binakata me ubana no miko ena nonda sabulioti membaleta na lewongo. Wase tini kerua. Nangauna sabaluto tiuki na lewongo na teboro ngai sang ni rawato ko ngali kadi ba may ruwa na buga buga ni nanuma. Ndo embasi ka may waswasa, ndo dhambe may bonwa mamada. Kuna tiko beki anda ndo na ka. Ena buku ni nona binakata na teboro me baluta na lewongo ka. Kung climax ni valungo, it has something to do with this woman here. Ngo na ivalu ame kitone, na kaya na ivalu nga na ileongo. Or tulimbukin ron ruti ko nile tulungo. Okay, sasangan doon na ivalu na nga talebu, o siyata, ni guys sa inrawa, tanggali ka di ba may ruano ni bubuke, endo embasi ka may waswasa, endo embasi ka may bunwa mamada.
ona rei na non da bulini ko ni manu ngoka e baka namboto e la ko mengusun retone letolu namboto embula ibunua mamava embula talenga wasa e ona baka bewe kani takatiko ngoka kina ivalu e da kabati kona tevor membaleta na nona lotu na kalau ni na valuti rarambai bura ibunua mamava wasa ibunua mamava namboto embula rua ibunua mamava ke wasa do talanga na kai kilai membaleti mboto Omboto sini baka na manu eso tormanda na koli se embul makau se ose o koli o kilani dunru so na manu o kila ni rabi se utaka na non expression omboto iko se ni kila na non expression senga tu ni madala enandrendre tu mindike na ka embaleta na ivalo ame kitone baleti rotona yalo vela tolungoka ke makai sengan yo wili ka baka binaka tiko na ibolo tambura lotu ba Kristo iko na sengan indi kebarao na kambo ya wabi ni binaka buwana kalo ni mbuli na bongo na buke iko ka wain rati ko baka lipsan pati le weekenda sabi ya biya vare na baki saranga na puno itu kina waka malua na besau waka malua over period of time na nona adjust ka may malua na tebor na nona bi badalai so weekend sa kasarani kinda barao lotu ba Kristo Awasa tu na bikim ni nambula membaleta ng boton do na ngauna na nanabang ataka na kalaw na balbal ni boto may baka na kaya na pamalu na kaya ng boto na nabuno tale yo ko na wai di na ngandre ni bulay wai buno yo ko maruta bali don don wai mate pasu di wai iya tur na wai do na kurwai pamtang num pramas kata-kata me samboy ala to na wai sa dawa turin boto mbiti ko igina no nabuno tale yo boto ya turin ko mbiti ko ya ena bakila omboto ni dhala all of a sudden ni dhala buana temperature ni nona bon watale yana kabina mo da kaba onno mo ges wale lay tona meme dona kurowai mbata toranga bitin dalani ges torsar na boto pitero ilama semba tambata bina sar tona wai pare lex to omboto sega ni ngalo e bana ya liu mur tir sar tunga oti bale lay le vale utak no mo ges O tinde ne vale utak to malua. Me va malua na visa ni wai me va malua. Kila ikro ni pasangkan boto ya me mati. Oko sini bagla. Bete va malua gradual. Ya na kaya kamu to weekend na teboro. Kila to ko ni okende na sanguta na loto ba Kristo sangai va malua no mbito me na kan loto ba Kristo. Me adabo ko le weekend sa tu na boiling water ta sangat ni wakilan loto ba Kristo. Ona rida na bulingo. Ena ivalu ame kitone. Iya, au sa rede tolu na vela sama kanan boto, erto sa lako may nangusun ni ngatalebu, may nangusun na telangana manu, may nangusun na telangana parofita bakay lasu. O de erto na lalango ka. Okay? May na ve tolu na manu ka, tolu na ilalawa, manu bata lako tingo may usun reto. O de erto na ilalango. Menda buli damanda. Ena bong ni kuwa lebu keke anda enonda rei tana itukutuku ni walu mai ame kitone o dei na ngata lebu o dei na manu o dei na profita bai lasu baleta mai ngusun retongo ela ko mai kina namboto na manu yalo vela velango oke na ngata lebu dei rebe kan lamani cindendre menda bakila kila anta sabuli do terongani buli provisai ngata lebu donu setani watakei Roma bakal matani tu pagan Rome Ngatalebu o setani da buli doya ina bakta kilawas tin karoti kina vitu me ta berarti kina diwa terum bina biwal mai loma langi gai pirita mai buru-buru na ngatalebu na ngata makau na dano setani bakta kina tebon okay anda kilatel tunga ni ngatalebu na manu ngoka e kabati ko ni manu mai na taniela waseba kan kilani oya o Roma baka mata ni tu o sambil tu kina baba langi pagan Rome okay na ngatalebu o pagan Rome na manu ade nondon muni kila ngoni buli profesa ngo na manu ko nono ti ko na ivata kila e dati ko e vingo mona ivata kila e ngunu na waini dunru nikelo ode ya donu na belebu Roma balotu papal Rome o sambito to na kena babalangi na profita bai lasu ode na profita bai lasu bale tortongo ka ona rei ni bakar tondo indui but of the three supposedly different groups of people the same spirit is coming out manu me bakana boto o dei na profita bai lasu o kenda na mbita ruo na clue
Meroni bukai kenda, menda kila ode na profit bela. Sudah sabuli di koyoti, ngoen do na clue. Waktu kila wasetin ke dia utikine ruas sang bulu. Na profit bagai lasu, o koe sakita kana daka mana matana na manu-manu, da sakila ti ko dia na manu-manu. Rome tu, people Rome, yang go na profit bagai lasu, o koe sakita kana daka mana matana manu-manu, o koe sandau lari ira kina sabulai ene baka takil ni manu-manu ke ira sabaka roko-roko kina nona mat kau. Oke, tunting go ka o profit bagai lasu, o koe lari ira na kai bura-bura, Seva kabir na kai bura-bura, wadalai na kai bura-bura, merdingo manai bata kila-kila na manu-manu. Odeya. Dono, bebandi takaya, au na wili katalian doana clue. Wakata kila tin katolu, tin kapake, tin kaono. Asa temaki ira sa tiko e bura-bura, ena buku ni dhaka mana sa kita kokoe ena mata ni manu-manu, asa baka saurara takira keve nga me bulai en doana bata kila-kila. Eno nonda bule na bakta kilawasi tini katolu en dua e basa urara taki bura-bura merdingo mana ibata kila-kila nei manu-manu. Odeya. Donu winang bale una mata ni to Amerika erbeo karlomani o koya e dana tingo na profit baila so ko endo larira na tamata merdingo mana mata na mata kau ni manu-manu. Na bata kila-kila manu-manu. Okay? Au sabulatiko Protestant America. Oya na kena imbalin dina. Karoton letol ngor be kalmani na ngata lebu na pagan Rome na manu-manu na papal Rome wata kena profit velasu o Protestant America. O retongo kana letol may ngusun reto ela ko tiko may kina na bela e bakana boto. Ona reder be kalmani ora to tiko ngana leto lungo ka korto wa buki ver bata tiko merto valuta tiko na leongo mena nonda bule na bakata klawasin katol ora to sen niali ora rengo na kuriti ko ni non to mbukun ruan ruar tongo kana ivalui ame kitone ora to tiko ngana leto lungo ninda reida ena nonda bule na bongini ko o na manu-manu o na profit bay lasu o na manu o na ngatale ora to ngana leto ora to wa bata tiko may na nona loto na kalo mena bakata klawasin katol ora to tiko nga iya, dapat kau renong wili bola. Ni retu saya lo ni tevor kau retu sakita karena daka mana, artu salah kau yani kibeir na tu ini bebon nuak kaya kaya buru-buru tu do, kau mepaka songko ni rebata kena ibalu ni singan dina kau ya ni kalau kau na kaya dong gorbeo kalmani. Nimber na ibalu ame kitone, ona redan bong ini kau na ibalu ame kitone na climax. Nindo na tu ibalu sa daka makau tikumai. Merawan ni mana na non retobe baka songgo ni bata taki retongo ina ivalu ame kitone me ava ni kino bura-bura kede endo don men dona ngau na merto baka ndabor tiku me na yabu beira kede le ni bonua meraweira me mana na non retobe badalai over time me ngau na ni gathering ina ivalu ame kitone sa automatic na non raio baleta nin dona ngau na reto sa banta bora raw tiku me na yabu ni be badalai reto na ya le tolgo ayana kay tun tingoka ela ko yani buru-buru todo ko papa songo ni rebata kina ivalu ni singko ya ona reda kin rebeo kan lamani na ngata lebu e pakai mbali-mbali taki kibidei pagan Rome o ya e pakai mbali-mbali taki rebeo kan lamani ina paganism na manu-manu pakai mbali-mbali taki papal Rome o ya e pakai mbali-mbali taki ina Catholicism wata kina Protestant America o kana profit velasu e vai mbali taki ina lotu protestanti vukitani se apostate protestantism ngatalebu paganism manu-manu Catholicism pata kena profit velasu na apostate protestantism ni rongo dar ngoni buli Gua na tol na kalas ni tamata itu buru-buru ni kuah. Siya talin dua. Na tol na kalas ni tamata na tamata kede itu buru-buru ni kuah. Enda na kalas tengah na tol na ikum tamata. Paganism era wilikin o kede era siyang ni kilay Jesu Kristo era siniloto ba Kristo. Tau daw kabang dua kede wilikin na atheist. Iro kato ira na paganism. They are pagans. Na ikaruan ni kumu tamata lemo doon buru-buru na Catholicism. Wata kena ikatolo ni kumu tamata lewon doon berbura na Protestantism, but apostate Protestantism. Ni kelana bali ni apostate, bukitani.
And the lot to protest di ia and the sabu kita ni mainan dinam baleta and sabada lai ninda bangun nubi and on way ni ninda utangan ko na lewa and the buli tiko and bong ni wasit tin kabitu ko iba imbali tu ngai na manu ko etokango. Okay? O kenda na lot to protest di and the sabu kita ni ninda sangun nuba na way ni nona bibada lai ko wala tu kina apostate protestantism. Ngoka nga na kalasi ni tamata ertu buru ni kuwa. Ia dua tali tu na keni kaba. Diklaude? The true Protestant. Kuana marama induri tu ya. Ortongo ka, ena mbuki tu na ruan keder veo kelumani, ena buku ni nona paluti, the true Protestantism. Kaya symbolize taki tiku ena eleo ni baka takilawa se tin karua. Eda ka tiku na ibalungo, ena buku ndoto. Ya ortongo veo kelumani ni narida. Ruan ngau ni salelelebu sa vaka tiku kina na teboro merau ni vaka songo ni rabata keve na ilalango. Reda ngoka? These are supposedly three different groups of people. They have nothing in common. Oirango. Paganism ura sarangar segani kilana kalau. Catholicism en dua tanai kumukumu, lotu Protestant en dua tanai kumukumu, and the Protestant mai na Catholicism. And the kilana history, kau na kilau ya. Ngona tolu na kalasi ni tamatan duindu ye bura-bura. Yana kabi ba kurumbu ita kini dari buli ngoka. Out of their mouth, the same spirit is playing. May nangusun na tolu na ikumu-kumu tamatan duindui, durumati ko yung doon na yalo bata. Karena dapat na inakini kaya na duruma na bay yalo, na dapat na inakini no na duruma na bay mata tamata to zongo na yalo ngoka. May baka songo ni rabata ina dapat. Ena ibalu ami gitu ani. Merau beir kevin goka meran dua bata ni kada mbote na ibalu era dua bata tuna sana era toke dekina. Without them realizing berbeu kan lamani. Ndel nanda sakni bakilan lontu pa Kristo, kenda sapa songo ni bata tinggo na reda na bong ni kuwa. Ona nun mati ko siya nga kita usan ngo kita usan na. Kunyo valielia ko na sinron to valielia na kalo na nagri profesaya. Me bakana dina na buno sera. Ona reda na bong ni kuwa ni boleh kan sama itu na climax na nanda basa songo ni bata kenda ko. Ona kurang buisar. Ya ubambo terbeo kan lemani. Ni ruang ngau ni salah lebu sa mana tiku kinanggo bura-bura. Dua, through ecumenism. Kini kerua, through modern spiritualism. And ruang ngau ni salah ngoka sa mana tiku kina nonon baka songo ni bata na kai bura-bura. Italia nonon dui. And sa kau batu tiku mau kian na tawalotu, bata ke irna Catholicism, bata ke irna apostate Protestantism. Sanda baka songo ni bata tiku mai. How? Through ecumenism and modern spiritualism. Ona terong na tama na ecumenism. Mentari ta balilay. Au read na nagu dictionary ngo, Australian Oxford Modern Dictionary. Na imbal-imbal ni ecumenism ngo, seeking worldwide Christian unity. Ngai tiko indo na ecumenical council. Na imbal-imbal ni ecumenical council na nagu dictionary ay tu na bango ka. Assembly of bishops of the world convened by the Pope to consider questions on doctrines and practices, the conclusions of such being binding upon the whole churches. Tiko yung doon ay song-song, doon ang movement, tiko yung bura-bura ni kuwa, lewe kemo ni sa kila, na dapat so tiya involve kina, dahil siyang niba kila sa ratun, balitan dahil sinikaway taka tunang bulat ang mundo. Okay, wawala ikan na tungan na teboro, na ecumenical council, na ecumenism, esang nindo na tiki bura-burang ko ka esang ni tarati ko. Si lotu ba Kristo si tao lotu onan reda ni duruma may na bay non-governmental organization NGOs na bay ngon sal ket ngo ka involved kin na ecumenism. Etiko na ecumenism na ba seeking worldwide Christian unity. Ana le muria may nakamembaleta na human rights. And muria may nakamembaleta na bay ngon sal talengo na peace na bibang do bataki na vengon sala taleso protecting Mother Earth kevin goka yana kene nakingena mana kene abu seeking worldwide Christian unity na ecumenical council usakan doka an assembly of bishops of the world convened by the Pope na mana kene naki to consider questions on doctrines mereda na lava and duindui kino kenda na vei mata vambauta na vei mata tamata the conclusion of such being binding upon the whole church and kau kenda main dona ka to come in common and in like ecumenical council ecumenism ecumenical movement okay
Wata kaya na modern spiritualism mo ngay bosa kin diyo tingo. Ni raider biyo kan laman na kaya na rebu ngo. Raider ko kanon on the Fiji Times. Karuan ni November tin ka diyo sa ngul kaviwa. Rongo ni buli professor yo sakay utibe kimni nyo ni sana buli daw tingo na professor ito buli mo niyan raba na karni bens. Da sabi di dimbera saratunga. Da sabi di dimbera saratunga. Nanduan sa boleh saran yo tin kaya buku. Raider na Fiji Times go ka. Tunti ko bang go ka. Pope John Paul yesterday hailed an accord between the Roman Catholic and the Lutheran churches on how to achieve the salvation as a millstone on the difficult path to Christian unity. Wakasama tanga. Vida batanayang baki. O they were returned the Lutheran church. Kaya nasa buli daw tinay song loto bito. Lutheran church, apakah mo may nonona ko Martin Luther. O they are Martin Luther. Dober na reformas, kadibi ko na kalaw, eno na se tanimay, na rimba tanimay, na mother church, Catholicism. Eno na redo ko, na vala ni kay tuena loto ya lewe na to ko ya. Ngay rimba tanimay kina, ngay may vamdurio ko ya, kaka taki kina, eno na rimba tanimay na Lutheran church. Lutheran church protested out of Catholicism. Yang gasi tu may vamalu na tentacles, nangangalo nilingana may bakana kuita. Catholicism, through ecumenism, na movement goka meroni yarata kira les talen goka merlain dua batatale o ruana tamata rawando indu ingosa maruta ko en rusan dua batatale to the difficult path of Christian unity asa nga ito may bumalaw ya do talengo kono non ta pepa nga buru sa nga si biya sarakin na kena itu kutu no bangoka Pope's Iraq visit on hold gosembulo Pope John Paul II. Pope John Paul II would like to visit Syria and Greece and is still keen to make a trip to Russia, a Vatican spokesman said. The Pope's visit to Iraq was on hold. It is clear that his visit to Russia must have an ecumenical dimension. O Rusia na matan itu ba? Tawalotu se ba se ni matan tu loto ba katolika communism o Iraqi Islamic duindui ye redi ko e na kaboti no waboki baleta nda sa redo tio ke anda na kame baleta ecumenical council la kaboti ko no na besi ko ngai tukunti ngo e bamba uti ko ni nak no waboki has an ecumenical dimension. Rongo tiko na inakin yalo bela tolu e duruma tiko na mata tamata todo ko merau ni daba. Wasongo ni rapa tamai to come in common. Mendala ko tamai no dona kamenta dua bata tiko mikira. Ona reita na tali ni buli ko na bong ni kuwa. Reita ngoka churches urged to let go of ties. Da saba roti tiko kenda na mata be mata bambau to menda bitala ibna kanda ndu indu ikina. Ko na be bandu indu itaki. Ka ko na be banda dani ka ke ngoka. For many churches and members, this may be the first time they have come to know about the ecumenical decade. Medam go so we can desang tungani kilawaya medam ni wili kango. 1990 to 2000. Tinikadio Dios ang ulo medam na makirunondo lo yan ecumenical decade. Nakianan tara pa pinaka nayabu ni ecumenical movement. Siya wala ngay viti ibura-bura. Laman kaninaki? May kautamay ng dua bata, seeking worldwide Christian unity. And ngoka was awili ko tiwi kemani wili talengoka. Catholics celebrate Diwali. The Catholic Church in its Second Vatican Council teaching says, in its task of fostering unity and love among men and even nations, the Church gives primary considerations to what human beings have in common and to what promotes fellowship among them. Kaya na wiliki at Catholics will celebrate Diwali in honor of Christ. What has Christ got to do with Diwali? Siyang nindua. Yani kilana na ba? Berni celebrate ta kawir na itaw kayo ni Diwali na nonra Diwali? Sa madaw bida bat sa kadang bot ito ng rocket na luto ba Kristo? Sa oti na nonra maraw ta ka na luto Diwali na nonra Diwali? Siya kadang bot nga luto ba Kristo? Laylay na non raboli krekatiko ire non na Diwali lewun don na raboli krekatiko kaya na itubutubo ni ker mena lubenda kaya makumunda may vale me boli sono non kreka
Asing do weekend ay mo banganga. Ni bolay bango ka Catholics will celebrate Diwali. We don't really know why they are doing it. Baleta? Patanta siya ni mo bang kilatu na wikango ka. And then mo kendo ko toso nga, toso. E ana kay marutang na tebor men tos tu ngana lutu pa Kristo, men do nilay feitu itu sum kenda nem bari ni sabu ko wang tumira na kenda buka. Okay? Ramadan kay tu ka? The Catholic Church in its Second Vatican Council teaching says it in its task of fostering unity and love among men and even nations. Non atasio koya. Baleto koya e tekibutaka tosoya mai na daga ni ecumenism. Tuntungo church gives primary considerations to what human beings have in common and to what promotes fellowship among men. The church strives to be present to all religions and cultures, assumes everything, shows a genuine sympathy and appreciation of all the human, cultural, and religious values found in them, and assimilate their ways of thinking and expressing, praying, and worshiping. Right? Vina kata o koya membotea ni na vika kaya endo nui kina se mata tamata se ndui cultures se ndui lotus se ndui vavanga wili kina na vuli na nonda vaka na vavasoti e sikambotea ni o koya me tobole me vakava na nonda vaka me vaka ndua vata taki kianta kere e se ngani ngalu vaki ngo ende kila tu na kai burbura ende se ngani yama sama ina nonda wili ka meta sen kila na vavasoti involved iko ngo Protestants consider merger. Ngona Fiji Times, ruas nga wul niyo ko toba, tin ka diyo sa nga wul kabito. Ngona kahit talikin na proof sa inyo, va muria tu redo tu na kian rabaga botu kanataki. Leaders of the Church of England and the Methodist Church are considering merging their congregation. Ambo dabo tu ya. Dabo tu na ko ya. Rebu ni ecumenism, seeking worldwide Christian unity. Well over 90% of what the churches believe in is common. And for the sake of mission of today's world, we must consider working together. Laban na mission, worldwide Christian unity. Alaba iti ko mayra, na ivalo ame kito ni iti ko sarang may muri. Nandeli ni nonda siyang ni vakilati ko kaya na vika e vaka tuwa magtanili mo rey binaka rong binaka mati so benefit tao kina no natanga nila involve kina o sabi ka raw tingo ni no tinabuli ko kaya kila niyo involve mas wali buwan kalaw to get out of it. Single currency row meliyado mendo na kena ilabo ngor be kan lamani na rebu kaya ni ka membaleta na ecumenism ngona pepa wala nga ni madaw sauti karua sa ngabul karua ni bula go ronondol kadiwa pepa go Fiji Times Pope agrees to change sababi ni binang go Pope Benedict XVI has approved a document that will make it easier for Anglicans to join the Catholic Church, Roman Catholic Church. Lo to Anglican has nothing to do with Catholicism. Kevin go karena Protestantism. Lo to Protestant kevin go sara lesutalitico. Relation men salin dua mata talitico na kurang buin yo na reda ng bongini ko ni no mulo tu talanga sa wili diwin keda nan dambiti mo oni na reda rebe kalamani na vaka bando mambula sa vaka tui buru ni ko and then no mo kenda ni so wala nga kain dagi maruta ka kenda non ta linggo mai so na vivi sa we durumai belete rey binakang kay accommodate ta non the lifestyle appealing in on the feelings. Pope Benedict XVI, to the Holy See, the papacy, the Lotua Roma, has always had a place at the Assembly of Nations, and according to the dispositions of international law, help to define that law. Na veiva no keve and ando tiko kina na nona influence the Holy See, the papacy, the Lotua Roma. Kaya rin ka na modern spiritualism. O boss ko ay membalata na ecumenism. Ni reda na kaukon ecumenism Rebecca naman tole mo wili pepa na vingaw na new sela ko mai tole me anra kina no bakasam eto na pepa ngani madaw sauti ni no man kya na sayala ta na matin itu meso bi kana rabas fe na ngoni buli o kila o de so man bas fe ambo banganga
Santa Mara ngau kenda itu mutum di sabia lala balai na kambale tani saso minon rebas fiana lubenta sararon lebuli. Iko siang ni kila na kai involved iko. You don't know the issues. Ngau ni salangoka ba kami data kami rebe kalmani mai muri tu mai nonon songo ni bata tu kenda na duang na kenda tanga. Me beso na musuna menda bisa. Nikila wadi aso menebas fes. Siang. Ortosuma Ecumenical Center for Research, Education and Advocacy. Ecumenism. They paid the fares for our children. Seeking worldwide Christian unity. Onanumani has nothing to do with going to church. Nanumati ko na inakini ecumenism ya. And a level ng unisal. Nanumati ko na yalo ba kanang boto. Assume tako ko na vay guys kede. Why? Wanua. Nangauni sal kede roni vale de leda kena no vale de leda kena na kendo ti ko na ivalu ami kito ne muri ti ko mai. Kau dia so meeting kono non rebas fes. Kena kan lo tu pa Kristo. Baletin lele na non dela bo ire to kena tu na business ele tu non dela bo. Ay na modern spiritualism go. We came ni ngone marama oni the Willie Women's Weekly magazine on a sabe kina or they live on psychics page after page. Niklau there na psychics rando maduro. Ireango sartungan isong lotu. Saya lotu ni kuwa na vaduru na whatever mesa lotu. It has become a religion. Na yaw ni bunu edha na modern spiritualism. Na rebu ni yalo tambu. Na durumi yalo tambu. False spiritualism. Ni na numan na bulian na bakata kilawas tini katolu. Ni lutu may nambuka wanga may lomalangi matanra na tamata. Warita ni durumi yalo tambu. Ena tanga wasi ruwa. Paganism is the fastest growing religion in Australia according to the Australian Bureau of Statistics. Ngoy komen ndo wer na nomni Women's Weekly magazine o kemni na marama. Di ko ni Weekly magazine tu ba Italia Ni ba nga tanga kango menda rida kina na ibaka botukana ni prophesy. Irna bola tungo ri bola nga. They knew nothing about Bible prophecy. Ya okenda ni tigo weekend na dina nda wili ka bango na sakilasara tu na dawa ya diko. Na waduru, crystal balls, palm reading, kaya na vay tartar kaya na mate, gori, modern spiritualism kaya na gori. So we can dahil ako tiko mendalay raidir na psychics, menda bosa vay na tukanda siya o lubenda sa mate, o na medium goka, o na psychics, ang gaybosti may weekend, ang gaybosti ka ira, o ira sa bosti may weekend, enando mo ilubenda siya o tida siya o daily sa mate, rabosar tu may weekend, enando mo na. Tapi tartar tu kira na mate, ang na modern spiritualism. Daka tiko may bakana lotu. Na tubay mau, iko lako tiko beso nando tubay mau lotu ba Kristo? Gori na maduru, gori na rebu ni modern spiritualism. Palm reading, sabi kami ni dole wili tiko na palms beso na palm readers. Gori na modern spiritualism. Nando beso song lotu, slain by the spirit. Na vei crusade bagay tamer na kabutor na crusaders lelewi burbura to benihin kay bonki kay desoti nangay flock kino kenda millennial ta may kina na healings elay lako kina ndo na lagweti da kini on the feelings gori na modern spiritualism drumi yalo tambu siang ni yalo tambu dina baleta etiko na rai kena babu tukana bai bolo tambu nindo edrumi ko na yalo tambu me bona kalo tau do kongo. This is modern spiritualism, false spiritualism. Speaking in tongues, yan ang doon nunggulo tangan ng doon bongi. Speaking in tongues, madamingo. Kakuni dalata ya. Nandoy bosa. Kaya naman yun lo ba Kristo? Gori modern spiritualism. Gori na spiritualism kede. Ang budya na may orato na yalo bela tolo yung makan boto. Yan kaya naman yun lo ba Kristo? Asyang ito yung dobe kaya may bawang gana kaya nandina siya na kaya nalaso. Asyang yung dobe kaya bawang gana baleta ni sakila na tebor mo. Lewu weekend lotu pa Kristo, anda raiva gitu ngani tutu ni munau, sebe liu ni lotu, sebe tal, sebe presiden si ode. Sabatu ya non the mindset ni lotu pa Kristo. Sabara oro tak ina non job metebor li wanga mai dak. Oke anta tandal ngatu ngani bango pakan dona kabu itu no bosong yung riwa reba. Kangai la ko mai na ulu ni lawangan non the lotu ke non the reiki non the tilomatu thinking that it's from God. And sabara ora watakan non job na yalo tambu di sabitu tiko weekend na kalo non bosa. Geranga eni buna ukeni tuku mabaka ngata ko iko no mungaw na ina bosa ni kalo.
Kemo kaya senga endana baka raw ta kana non da badala irbe kan lamani ona reda na bongini ko ninda saya arta ito ke endana nduna kui baka itamera endana kaya tunga senga o ketungo vero to na takapana kene abun ecumenical movement erto sa basa usa ulotiko ninda sa non da nduindu enda sa tui ragi sombatan tiko nduna ngauna kena nduna bunwa ena ivalu ami kitone tau ngor be kan lamani ngona rebu ke ni modern spiritualism Rotona unholy trinity, rotona atikina rotona holy trinity, kalau tamana ya, kalau nelwena, kalau nelutam, rotona unholy trinity. Ngatelebu, orang balik tangina paganism, manu-manu, na Catholicism, na profitabilism, na apostate protestantism. Ona rida, o kenda kevengoka, somehow or the other, the rumati kono nonda bulbala nimbula na vei kain da biasa kita katiko. Etaratu na nonda mbula rebio kalmani. Ecumenism, waktu kena modern spiritualism, sabo kain ta sabo kan dua patata itu mai kena baka malu kian ta kena nalala endo dono men do ingo. Endo go the Sun newspaper nanoa. Kamu ikina ngo. Kena rev. Ronga ni oni natigo kemni nandau ni politiki, kemni nandau ni bisnesi, kemni nandau ni labo. Na kena nandau na bibo no esa beauty kemni kena na kalomuni daga kina topole mo yan raba. Au bitu tunga go wanto portunga na kena yabu. Na elo tambo ni kalau ni sana daga be ko na le redo ko na kena rebre no no daga tu kena na bande na dinataka katika mungala ko ani topole mo yan rabo tiko no mumbula balotu kuni ba wele kake de ngina na ndeli no mutebeli ela ko sobana no screen ni internet se dabo so to reida topole mo kere bona kalau me bayan ranti ko mo reida na kai na kata na kalau mo reida me ba ro itu kena mumbula bona newspaper ngana no the last hope of blocking a new European constitution was snuffed out last night. The final kick in the teeth after Labour's betrayal of Britain. Okay? Gordon Brown's Labour broke a promise to give 60 million Britons a say on it. Na kaya ito irango ka na Lisbon Treaty. The last remaining opposition to the new European Union constitution ended when Czech President Václav Klaus was forced to sign the Lisbon Treaty. His reluctant endorsement meant the document has been ratified by all 27 EU states and will become as good as law on December 1. Na kaya ito nga, grabe kalaman ng European EU, EC, European, tabuli na kaya na ibang balago na kango. European Union ngona kako ko dua tumai ananda kuna na papacy okay non tapan dua bata ngona kena pan dua bata tagiti ko Europe ngo katuti ngoga Klaus said with the Lisbon Treaty taking effect the Czech Republic will cease to be a sovereign state. The treaty will trigger a massive shift of power to Brussels. Are they Brussels? Headquarters ni nama United Nations. Kau away tamera na tamani kau away tamera sana soli na UN. Ana matangali treaty bango. A massive shift of power to Brussels. In the treaty's small print, national leaders, na kaya na rebu ni treaty sa intango, national leaders are given the right to cede even more power to Europe without having to ask voters. Sengan rem moni karibi, sengan rem moni tarongi, sengan rem no moni input na leo ni bonua, the leaders will just give power to the EU, whether you like it or not. Ani na reda na kena sahwa matela na democracy. Kuasar nyo ni mila kinan lo tu bakaristo, kaya kilati ko iko na profisai, iko na kilango sa rebu tiko ni be bakan dua bataki na ibalo ame kitani. Makango ka ngule na ba kaya kain do se fana nanu tiko na vi kabang ko melesu mai sa senga yan sa kuita ki songo tingo en do na itos doso to a bottomless precipice and senga ndo tala no tatada ke rather on the keys of this blood ay bolongo e bolong Malachi Martin en do na Jesuit au sa puli au sa boso te kem ni na vida na bongi sa o tembalete na Jesuit priest author o Malachi Martin bolau ko na bolongo keys of this blood rongo na kay bolaki no ko willing or not ready or not we are all involved
The competition is about who will establish the first one world system of government that has ever existed in the society of nations. It is about who will hold and wield a dual power of authority and control over each of us as individuals and over all of us together as a community. A one world government. Tutingo ko ya, obi nakata sa senga, obi iyo kina sa senga, ona involve. Keda bandua. Na basisi vera katingo kai basisi beta kitiko they and a tora na itutu ni veliutaki meliutaki pura keda bandua. Political and religious. Mata yang dua, pamatan itu together as community. Itu kuna bang orang ngomong. Our ways of life as individuals and as citizens of the nations. Non tangau ni sala nimbula. Individuals, saya non tahu kena tu yang dua na benua. Dapat our families and our jobs. Di sana na baby saya tu mana tumbula pamatu pubale. Ono ni job. Dali ni namusang ni vakila kaya baka ona bugi dala ona lo tange ona saki mai kake ngoka ngo sa ni bukai raw sa ni bukai raw o kenda and the kilana profesai endo la manana kalau men the tiko ka baro ta tu na manda ko wili ka kina na posa ba bali wasa vati kina ru sa ka tolu baka tawa baka binaka tiko na lamam ta mai kina ne buru bula meka kunyo kin rawasi o kurambu ini dona kaya masa ka ba valka ba sa uri ko ana bugun ni na mumbula. Our families and our jobs, our trade and commerce and money. Kani boli na bula balavo na tarake na kena rebu. Lago tinggo na depression na bikaba ilavo burbura na biaba lati tu ni kaba ilavo no non benua sama tengah sama late lingo sama ya devaluation na benua na non de lavo rebu tiku ni kaya tu ngo esang ni dona benua global. Nalang kaya tinggo. Metuko na bikata lo tu ba Kristo ando nan ruan sambu kutiko. Saka ko na mula ba Italia. Our education system and our religions non kaba buli. Baby sa utiko na curriculum ko buli. So na kain na numa me sang ni daw tu saradur magiti mai. So mingo na bus fares. Be matanggali buli saradakayani ana lemani non da korni buli. Lako mai na kena bi matangalio kem ni na kena daw na be buno ni tobule am ngay pain rata na kalo no ni bana na mo ni bare tiko na be sau saya dito mai na tikinim bula keve and our religions and our cultures nire there au be bos kina be kem ni usa kai to sang ni dua nobody is exempted from its effects nikilar be kan lamani dua ngana lotu e burra ngoka and re usa kayo tingo ubi katel ngo rong tong kambe but just listen to this one usa kayo ti orto na yalo bele to lusin do na kaw tamate burra bo na move e the kabutungoka na teboro through ecumenism mainda kuna na lotu baroma and sang ni boy burra na itos ngoka na ibalo ame keto ne usa kayo ti meni tegi buni and sang ni burra sang ni tarai ko na kana rebu orang itu na we ko ngoni salmon rombul ken niyo tinabuling ko niklain do ngana lotu iburu-buru barau takitiko me kadibaka a particular message we iburu-buru me barau taka odia it is the Seventh Day Adventist Church they preach this message nobody else sangat talindu e buna utaka tiko na itugu ni we barau takingo ke makaw bi nakata mo bala sueli ba ka no wandindike the devil knows that oni na reda na bebe sa urbe kan mani rongo Redan lo tu ba Kristo kede? Nikila na kauwilatay? Na kauwilatay na symbol ni Roma. Or no na symbol ni Tebor. Na buna e pakoti chisuki na kauwilatay na Teboro. Metuko na kede may burabura niyo ko sa pakoti chisu sa raway burabura sa raway chisu Kristo. E bina katakino ko me pakoti ko kabamate na kaloy no na symbol. The cross is the devil's symbol. It is Rome's symbol. The cross. Okay? Niyo na rey na bibalo to keden lo to ba Kristo, they display that cross. Ni sando esa kambando na bunua sambi to kinanon rotini sa barrio tako ko nanon rotini. Ni sando tale sali kambando na bunua barrio tako ko nanon rotini, barrio tako nanon kuila. Ni sali kambata lendo na bunua sa barrio tako nanon kuila. Ni kila na bunua ni display tako kinalo to ba Kristo keden nom ni bibalo to na kabilatay. Pwede kem ni sa kambayot.
Ralotu ni kabitu, you'll never, ever find a cross in your church building. Why? Baleta. Baleta ira teka una may nalotu ngo kakadiba na kalaw, they know the issues. God na symbol na Roma. We have nothing to do with Rome. And dua tiko na kumu tamata bura sa vararabi kina na kalaw na sulewanto ni tukutuku en dua tani e varuta ki bura. Me wanta ki bura. Ngoka na object ni na attack na tevor me vangalu yan ang usuna. Ino dito ko Ngona mo ni na siyang reda kina lotu ni kabito na kawela tayo me display tagi na maniwal lotu. While every other denominations they display the cross. They've been conquered. How? On to nabiyaw, they keep Sunday. That's Rome's symbol. Saraway rakito Roma and they display irna we kandalo maningo lotu ba Kristo display takto na kawela tan rabalotu. They don't know what it means. Lebu be kem ni lotu ni kabito ni siyang taltunga na taba na buna. O niya siyang mandangani banggang gaya tu siyang mau tu nang balot ndo siyang o sin bubangaratu. Lately, oni sa reda ni sa tiko nanda kawela dai. Nanda symbol. Labu tu na beko. Ecumenism. Ngori na rebu ni ecumenical movement. Baleta ena senganin dua na tiki ni mulai burro-burrongo enbo. Senganin daw tiko iliwe na laman lotu ni kabito na kawela tayo. Kawalo lamang ngoro kalaman na kawalo lamang di lotu kadiba na kalaw me barau taki burro-burra. Senganin yan rabi ko ya. Senganin yan ratiko. Baleta ni dua na venui taki lewe da kawawa na kalaw. Na lotu ya ko da kabati ko na songo ni ngona biba salataki. Ni kilana ba sangay ngasi may vamalu na ngangal ba kuita ni ecumenism bata kina teboro me tobole me mbasura ka somu me kolo taka lai bisara ni benu na ituku-tukun dua tani quando dono ngame buna utagi ka ba salataki bura-bura. Nikua, we find the cross in our symbol. Labi tukuna bikanda, we are the last group to be conquered. We are not supposed to be conquered. Senganin dondon wana tewor me kambana itoso go. Yan kani baritaki satu na kawelatai. Na kawelatai au kata na simbol ni Roma. Ni sa kamba Roma don bonwa sa tekiano na kawelatai. Au kata na bi lotu keden lotu ba Kristo ni do tar lotu nga gambar na kawelatai. Do na kawelatai dam lebu. Jesus is Lord. You don't know what the cross means. You don't know. Gori na symbol ni Roma. Ito ko na veiko niyo iko sa kambayoti. Ngay sangatu na lotu ni kabito me maroroya na peculiarity kay siyang ni raw. Baleta ang bedo ko ya na underground movement na ecumenism. Jesuits. Ako sa bulido ito bikim ni nagalireda na DVDs ni wasit tinkatulo. Tolo ito na kaya na DVDs. And sa bulido kaya ni na Jesuits, they can preach from our pulpit. You won't know who. Yung nag-revit yung anabuana, kaya na-revit ko. Gona po na-revit kalamani, sa vangang gati o kina na kalawin doon ay kumukumu. Rango the Ecumenical Council, tunvango ka, seeking worldwide Christian unity. Assembly of bishops of the world convened by the Pope to consider questions on doctrines and practices, the conclusions of such being binding upon the whole churches. Na kami banggaray na nonton duin-dui merawan ni kau tamay ng dua bata bay kenta kere. Kau biya kabi kim niyan sa dua bata. Bikila na bunay dati tiyo kina na songa ni ngorbe kalaman. No one is more against the truth than one who once knew the truth. Bikila na songa ni ngorbe dati doon walem. Kung doon sarang doon may kadibaka. Lauto ni kabito. But that will not silence the mouth of God's people. Erna kadi baka nga kaya senganin dua na tamate na tudaki ka bosa na mato ser bosa na mulmakaw. God will never ever lack witnesses. Ana senga kaya mati ni ko rami ni mataka na dua na raw tali na tamate na kadi na kalaw ni mataka. Ana senga nga ni nangalo na gusto ni tamate ni kalaw. Right ngo. Na inakin ni ecumenism seeking worldwide Christian unity. To consider questions on doctrines and practices, the conclusions of such being binding upon the whole churches. May kautikan na batamay, na kain dan duin-dui kina, may biulay, may dua batamay. Ikila na dapat punay dati kina na kango grabe kalamani, may kimni na loto ni kabito ni warong atiko, kaya makanda na sining kangkaraw niyo, kaya na songo ni batakaya na ivalui amik ito ani. And then tinito daw kaya,
Dai kabalolomo ngo ni kalwa nuita ka ndona kumu tamatangoka me kadi bakanandina ernambula lewe enda yali oke anda nyanda nuita gitu manda na tango. Kemo kawani na yan ratiko na lotu ni kabito ni warong tal tunga na songo ni ngoka. Oni na raida ni ndona sift pamalua lewe rasa ni kendaba. Me do maingo ka Revelation 13 sandu indu na kena pambale na lotu ni kabito. We used to preach it before. Sa sift na kena pambale. Sa senga ni ngai kena imbale kilai sa bakal kalabango ka me kakon indusi na papacy. Kemo kaw sin bambao ta you go do your research. Me sa siva malu, me sa toso, me tamoy ba malu na ibang balen ni tutunggo ka me kakun indusi ti ko na papacy. Baleta ni sa kunekina na kena rebu kalman na kena sa tamoy na ibang madala sa varay takati ko papacy sa kunin na rebu ilaman ni loto ni kabitu. Gona kena ibang dina, we have that symbol. Adabu biya kay tiko. Meandra na tamata kaya, meandra sa rusibia no non tamode. And sa kuita kita udoko tiko. Ena kami meleta na ibalo amigitone. Kau bambo todo bulu manggona buna ena nona ngauna ngana kalau mepakano nona batur main doni kumu na lomanga ni lotu baciu merba kurienti kona kata kaya na kalau biar tak kawa bakaki na meleta na nona dina ena doni mekadi bagian dalai buru todo. Unadulterated truth, unadulterated. Me vale sui talemai na simbol e kilai kina na lotu ni kalau eliu. Ronga me wili katale. Our educational system, our religions and our culture, sabibi saumai, even Seventh-day Adventists. Balatan ninda siyang niyanra. Our religions, our cultures, even the badges of our national identity, which most of us have always taken for granted. Non the identity, the dondo kata token do kaiwiti kango ni reda na vile tilalaya dar tumai, dun dunia the common name na vika kedengoka. Na mau mai na yaliani na nonda ve ba turanga taki boko lai viani na songo ni turanga wate ke na bose lebu ba turanga, it will not come back, forget about it. Baleta ngori era bakalati yana toso e dakatingo na mau rebe kalmani na mosita na nonda ve ba turanga taki na mosita na nonda ve tau ke nonda ve ba mene but it will be wiped out because it stands in the way, the new movement. All will have been powerfully and radically altered forever. No one can be exempted from its effects. No sector of our lives will remain untouched. And a baby sauto do na kangoka. And a baby sauto do na di tosto. Our second wili kaya sa tornangauna. The Holy See has always had a place in the assemblies of nations. Na tiyunga kina na nona rebu. The Pope insists that men have no reliable hope of creating a viable geopolitical system unless it is on the basis of Roman Catholic Christianity. Tamata, non rambulang alala, non rambulang maraw. Nasindrawa, enagay rawati nga, kaya ka enayabu, ba Katolika. Malachi Martin, Keys of This Blood, page 192. O dingo, ngo na manu ko na nebata kila. Niklay no na right hand, Revelation 13, gaitu kuno ko yang goy murid, ang usunaw George Bush, and on the State of the Union address, February 13 sang bulkan 2. It is a big idea. Nalawaya, mendua na one world government, mendua eliutaka, gaitu kuntingo ka, tukuntingo na Pope, only under Catholic Christianity. O koy mekian iliw-liw. Gaitu kuno George Bush ngo, no na partnan renre, Amerika, namatin tuya. It is a big idea, where diverse nations are drawn together in a common cause. Only the United States has both the moral standing and the means to back it up. Oya orang naruan tabu itu kono bakta kilawasitin katol. Arungango. Klar be kalmani wirango karena ka tunaka au sini klar kilana profesai yang ayanda kurang bui ka kurita kilingo kenda kilana profesai na kiana baka botu kana tagi baka mata ni bolos artu ngai matanda. Na profesai ni bolotam. Be kalmani and bukni kana banduri na image of the beast through the enforcement of the image of the beast. Na system go na image of the beast na system ngai tinggo. Union of state and religion, enforcement of religious laws, false worship, death decree, infallibility, unchange, military rule and intervention, authority and persecution. Ngo na image of the beast. And kana banduringo kabaka topo taki, kabaka botu kana taki.
Waya na ngau ni sala and the kau mai kinau kenda under one common banner, one common leadership. Keni tintini ngora ida. Mena ado sarangana keni tintini mele induanga na velu taki, duanga liu liu, duanga na ken lewa, duanga na ken mati valu, duanga na labo, duanga babuli, duanga ken lotu, duanga ken singatambu. Kone tintini ecumenism. Ngona bono e zero in kin na kango kan imberni valuti ni valo ame kitone. Ngona keni tintini. Raida au sala ko mai ngona muna durma ka kina na kalau na tingini bolu tambung goike ronga tamen dawilika raida au sala ko mai me bakanan do mutako sa kalungan to ko sa vakatawa asa toro tikono no sulun de la ko boli kaluboy wale karena raida no non lube wale ni bebu sakiti ko takni valo ame kitone ka bebu sakita kitiko na be bada lair to da kabna vele vele tolu gai durma ka koso mai kena kalau na tingini bolu tambung go na tamna keni naki me ba sala tagi ko ke ka sin gangaro ni no kune ni no tombo kau biar kau lebu weekend ni kuasa tombo tu. Lebu weekend lo tu pak Kristo en bong ini kunyon dambi toko barong tiko kilanyo salu boy wale belet ni asa vaka en doan ngau ni sal katare kuna kena rebu to ne alvele belai tol. Even Adventism. Ni dur maga koski na mai kena kalau na tikini bolu tambungoka. Merawan yang garau niko dia tarai kuna rebu ni non tu bi badalai na alvele belai tol. Kay sabo en doan kami dabi busa kita ko kwengo. Arto sa baka songo ni rabata kina banua ena dana na bosa baka ipiriu ko ame kitone. Na inaki ni non roto duruma yani na bi mata tamata kede bura na yalo vele vela e tolungo ka. Merau ni mana na non roto bi badalai me adama indona point merto baka songo ni kenda bata kede ina ibalu ame kitone. Kau biya kabe kenda ni ko sabi biya mana sartunga na non roto bi bandu bata tagi. Sabi biya botunga me darumbi na ibalu. Na ibalu ame kitone rebe kalmani siya ni indona ibalu bayango e vakatiko. A climax in Indonesia lebu. It is a battle, the climax of a long process of war. Kami dhrubi Indona battle. Daba songo ni banto kianda na kai burubura. Na ina kini non reto the kabati ko non reto the ni be badalayo. O setan ni seni be kilana banas and the bit of that in the label and the doing bit and on the song sogolotu na balilotu doing and the room and so sini mai via kila o setani. And sa reda na bulingo. Kaya durumbo tesarangana vei root na wakana to dogo ni nondang garabi kalau balita bunungan nandu itu kian nandu ba lieli ai kian tiko nambito tak tiko nondan dui banners nondan dui quila nandu label ente sa reda na kabini ko ni sa tui ragi bat ke tiko nduanga na kian tui kian lo tu ba Kristo menda pasong ni mata ina ivalu ni bon en ivalu ame kitone okay. Ngona buno ibina kati me pa madal taki sama dalo ya odena manu odena ngatelebu wat ken profita belasu sama tata na dama na imbal ni ken ndi na udi wayo fertisi wat ode wir na tu mai na tu idake ko ella ko mai ngome mai derumbi na ivalu na dama na imbal ni ken ndi na udi wayo fertisi or bina kata mau tal no taka na tal nongo na ken kambay na koro papiloni ronga da papina kan tal nongo. And a background go on understand taga kina nan dini udi wayo fertisi patani valo ame kitone ronga pa manani talno ono nan ru kali manem baki mbadar to ayar tagi sombor to tanialo batikir na dorwo ciu I papiloni me bakanta sabuli do tiana vida nan bong yani liusar na kiana buli yo papiloni rebeo kalomani na koro langi veverengo au sava manunumi kemuni ena buli ena kabini ko membaleti papiloni na ya lewan daw tangane e baka imbali tagiti ko be romba malotu okay ano bono no mikem nikin tagiti mo dibuli ko me baleti papiloni o romba malotu e adana talitu nga papiloni dina sesang dina da sabuli do tino baka takilawa setini kabitu o romba malotu na ya lewan go ka e adana talitu nga papiloni e robe adani tiko patakina korba itamera ni neponesa o papiloni na nona kambayo papiloni vayango e tiko na kena Ivan balik taki be papiloni ko enda biti ngoro ngodo pamina sarna italo nongo kambay na korongo papiloni rebe kalmani tamani korbo itamer me tukono wala ngabe ko vidana kamem baleta na korongo ka e ono sanga bulu na maile na lebuni korongo tini kalima na maile ndona esa ni kor tini kalima na maile tini kalima na maile tini kalima na maile tini kalima na maile asa tama ni kor na korongo rebe kalmani na kenambai Nambay ni koro tolunan raw 5 na fiti toto bata ni 2 raw 5 na mita lako na National Stadium le reda na 100 meters ni non sprint na durubongon lewa
kuria talen yang don raw 5,5 men don raw 5,5 wandu ria bango ngori na der ni mbay kay papiloni don raw 5,5 na mita idake tolu 5,5 na fiti na kiana titombo lo maningele ke bakay do via kele rukuni mbay lebu ngoka me mbay sana kan do tolu 5,5 na fiti na kiana ndromo ira na mbay bagay tamerango walu 5,5 kabitu na fiti na kiana ramba na baba ko ni mbay ya totobata ni tini na lane ni motoka ira kay papiloni rando witau cherry de dake horse racing and chariot racing rada kabutunan del ni mbay dake na kiana baba ko na baingo tolu 5,5 na fiti na kiana titombo ira tolu nan raw 5,5 na towers era tu enandel ni mbay nonon rabuno ni mode vesa wiandra vesa wisulu irna guards era do en rabu tu nan bay ni korongo papiloni ve mama ni maile may nambay sangay may tiko na koro so there is a quarter to half a mile space between the wall and the city itself may tumba nambay ngoka may tumba tiko kinendo na ikeli a moat na kena ramba na ikeli ngoka ito tu batanga na ramba ni mbay which is 87 feet na kena titombo na ikeli e baka na ver ni mbay ken bal ni do via kamba na mbay ni koro papiloni mengalo manda may na titombo ni ikeli ngo e batu kana ken balabu kena titombo ni ber ni mi kambay na koro ye ke osama ni kamba raw na mbay e tiko talendo na half a mile mona valuta may kena no mo ilago lako me ado ina koro ya na koro way tamerango papiloni na udi way ufertisi en ron rosartunga en lomon donu ni korongo via wase rua takasarangain equal parts na koro levo papiloni dambe tu en udi way ufertisi na korongo papiloni ngetuni na korongo ka vivi rua talanga na yasani udi way nambai na vavaku kena derni mbay may tumba e bakanga na vavaku kena derni mbay era udi na yasani udi way rua kene mbalimbali kia manila lako dhuru rao mai na nomu wanga masoko mai kia kawia kambai papiloni na ndrendre ngani nomu kambai na mbai mai tumbai na mai ndrendre bakakina na nomu kambai papiloni kia osaya dhoro mai lomani koro through the river belete babaku kia na dherni mbai kia bakatali tunga na babaku kia na dherni mbai mai tumba ya na korongo rebeo kalamani 5,5 na kia na main streets ngoni salelebu 2,5 kalima era dhidi bango 2,5 kalima na ngoni salelebu era dhidi bandonu na salango kana kian ramba roni repito besi bikina tini kaono na lane ni motoka kian ramba irna ngoni salango ka they meet at right angles ye beirna 2,5 kalima na ngoni sallebu era diri bambamba erna tako soba todo na udi way na ufertisi na bonno ke era tako soba kina na udi way ufertisi era mbotea na mbai lebu babaku e didi sombo ya deni ya eseni way kangai tu na mbai parasa vakandei irony yewe wande itaki tuki na nabi mata parasa mo itamera e kambi tu na langa batungo ya mai vake rautuki na mata sanrua the two leaf gates ona redan mata kali mata ngo kia ka wala ko na budo rewa na bunwa da tuki na irrigation ni uwa mai na bunwa embilinga na mata rautu songo nindi menron mo na mai vake rautandola na mata ngo meron indron na wai kalako ni wayani tasongo na matanggali mata ya erotiko ena pun way dhuru mai kina na udhi way mai dhaki kina pun way mai mbasi kena the two leaf gates ngai mata perasa 5,5 era laini na yasani way roru na pun way takos kina na ngauni sala ena udhi way lebu way fertisi na korong gorbeo kalamani na taini ngauni kororu era tu kina na walni lotu lebu nei belus o belus na kalau lebu nei papiloni abaya tani tu bao peliti sasari lei baya tani bao taniela esa na kandua itu kina na val ni lotu lebu nei belus e walu na maile na lebu ni val lotu ngo samba ubada butu na tamani val lotu lebu walu na maile ndua na val lotu esa na kandua itu kina na palace lebu na tawa na tawa pepeli esa ni udi wai tal kandua liu rau tu kina ruana palace nei neponesa do na palace tolu na maile do talengo e tigo sana kandua se mai rauna palace rongo na subterranean tunnel duru na udiwai ram botoni udiwai rau lembasi kan tigo na lamani palace rorua lebu na kabi ba koromboita ge kelai kina na korongo rebe kalamani sa ndrendi na me kambai na korongo ka ena ngauna ya tukina ya na kabi ba koromboita ngo rongo na run embaki
nimber ni ado na ka e ado go sabola yo tene volo tambu na kaya na de papiloni rongo ai se tin ketolu tinga tin kediwa iyo ko papiloni ka rongo be irna be manteni tu na non rakalangi langi erndo kai rekina na kai kalatia en toto wata ki sotoma ki komora ni sabuki na kalau en senga ni tawatale en senga ni tigo kina endo na tamba tamata en senga ni mbiri mai kiana kai arpea na nona valelada ko irtalenga na wakatawa ni sipi erna senga ni wakanda bor mai kiana non rangel ni sipi ia ena kotonga mai kia na manu kila ni lekutu ena tawa na non revei vale na manu ndau tangi waloloma ena tiko mai kia na lube ni ositereci ena ngito mai kia na mekila ena tangi na oliva ena non revei vale wakaturanga ke na ngata lelebu na non revei mbure binaka kasa vole kaniado na kia na ngauna ia na kia na singa ena senga ni waka mbera taki ramada run rono embaki nember ni kambayo papiloni sabolayo tena kia na itu 200 years nona dung sa palayo itu diglan na ba ngo e pakatu ki nanda bulan ni kuwa nangaw na SDD mbo sartunga kina thrive sartunga tu sartunga na lang papiloni sa palayo itu nona itintini o kenda lo tu ba Kristo nangaw na enta ba kay kenda tu kina ngo kana nanda itintini sa matalo itu ibalo amagito ni tingango Betun bango kanin daba kurian itu tuku ai sewa sanga bul kan dua tikine ru sanga bul kalima rongo daba pinakana tikine bol tamgo enda wili ketiku ni beren daba utian on buli tukuna na kalongo au no baka ungeta endua mai na mata ni tokalau kasala ko mai na bun wasa van rakina na mata ni singa ena east ena masuta na yadangu ko koya enduango ena lako mai ena van right ko mai na kalau coming from the direction of the east ena masuto ko ena yadani kalau ena meda kabo ko ena ina kini kalau na nomati ko nyoti nonda bulingo enda bianga ngati ko they na kings of the east ko ena may boluta na iwalu ame gitoni gatun tingo endo na mbasi ka may na east may puno yadhan rakina na mata ni singa ena masuta na yadhangu ko koya o they ya tigina itarawa enda na wuli ka kina ay siya basang wul kalima tigina endo kina ba sakay pa kango ko choba buwasa lumuto ko koya iyo be say rusi salingan ay matau kau sa taura may ubaka mulumulumuta ka na be manta ni tuwa ya kau na sereka buah rong ngo na ibau ni tolon rantui me undo labo buah na isongo sanrua tulip gates ya na mata ni koro ena siang ni songo au na liuta giko kabaka longa binaga taka na sana sa sukura kau na basuka na katumba parasa katamu suka na kena ibagandei ironi kau na solebe iko na kasa komunitu ena buto kena yau buni sano ena sana sa tambongo mokilaki na nisa yau ko coba sa kadivi ko ena damu kausa kalau ni Israeli ena buku ichoko pena nungu tamata ke Israeli kausa anding itaka au sa kadivi ko kina ena damu kosa siang ni kele yau ia kausa dabu tanah damu na kena itu tuku siang rondong dabi tal nota ka o sairu singe mayata makilani itu tungo through Daniel ni rolimbula bata balai ni bernimbal matin tu meti ke Persia ia ngorbe kan lamani sembera sarni kune ruanan rauna embaki ni berni sudo sairusi sapola yo tituna vana kena kan vakabo ko non rebol ni profisa ina Israeli nikila ni berni retu bakana kai murmura naka ke era baru tu bakata ka sapola itu non rebol ni profisa ken lo tu bakristo nadamo enta sagni an rabu tiu kina nadamo enta sagni kilaki ni sabaro yavo ka saya tu eso bakata kira sarana kai papiloni ruanan rauna embaki ni berni sudo sairusi sapola yo certunga na vana kena kai na vakabo non rebol ni profisa ina kai Israeli kabalolo manyo ire tu ber profisa rengale yarta isompiani non mate itu ko ya profisa ita itu ngona yana ana kasaranga ya be kender be kalmani e tu be kenda na profisa enda na yarta isombunga ina iwalu ame gitu nan del non sang ni waru tai kenda na kango ya dorbe kalmani Doko en rauna tu ena kena ngauna na mata ni tu ni neponesa ruan rauna embaki mur ni oti na kena boleh na itu tu ya saat tigo ndona singa ndona turanga o tariasi na tuingase mai Persia wakasamo ko ya usa tobule manda mau kamba manda na mata ni tungo papiloni baba kasamo ko rongo doko na italno ni dorbongo sai rusi mai na mata ni tuo metia talo daga ko melela ko mena dorbongo mai buki ko manda na kena kamba ina koro papiloni yo ni kila na kena italno na dorbongo kan don mi asa pa mate asa kila na tebor ri satu tu na kena profisai ngai sanga na tebor me pa mate na ngoni tangani ngo na lubena
o sai rusi e lube ni ra lube ke na ndo na ra wo ni mate ni tuerua robawati na ra lube mai ka ke na ra wo ge lube an raungo gai kere mau tumbu na mena mate ni tua Persia au kere manda me kau mena ngone ngore me mau mai ke veta manda me ure ngoda kau sumbena o sai rusi se pepe lelai ke veta tua no nam bumbu reto ko tua no ko ngondo na tamata nganga mai muri na tamata ngo ngondo na tamata kau tinana ra lube tamana ra wo tua no ko bantu na sotia kau tua ngone ngole pa matea kunin do ekila kuasar nin do ekila kau tena dorbongo ka kau tu saro ka meliba matia sakebe tu tuna ngone tangan lelengo ka sa antuna kanonon lolo man turani valmo sakiba ka samo ka dam be ka rinu da kawa sa sekali rosa ngabi mo pa matia ngone ko sakina no mo ka ndona turanga rewa mate valu bata tu sara sa ritaya sali tu sar bangalala na lomo ni vikau anga ikau ta daga buana ngone anga tunu wara da kerone susungan ngone ngone ko talin dona tamata buru-buru kilani mbulati ngone ngo kutan lindo ikila susungatiko au sa sinro sarani pamatia that happened to be Cyrus runan bagi saut sa pole yoti tukuna dana na kana taka na tebor no tobole me batani taka na sangani rawa bakan dua buana tebor me batani taka na kasa tukuna na kaloni na taka menomu uninganga ti wa rodorbo ngone leo turang ken maram tumro dorbongo ka mai dorbo lebu wuli edo mendona tamatang ganga na matei balu salendonia na ngono sa ker no taria sina tuinga sa may Persia sa Rusi lak man may bukiyaw manda na kena kambay manda na korongo papiloni bukiyaw manda ukilani na tigubi ko na kena ibubuki vida bata na bula lak sumuto na dorbongo sa Rusi papiloni lay leda tu me bakain do na trader si kobi papiloni tu babi na dorbongo en ravana reido ka na kena mata-mata na kena kau ng bayi kena babaku na kakeran do da kabana lewni bon wo kena mate balu na kena wilwili la ko tuwa vida kena do robongo kali redo to na koro papiloni si ko to na nomulo to setan ne bingo na keda redo to na walwal ini nomulo to lo to ba Kristo ba ka to la ko to na do robongo ka me da bana ngauna do na la ko no seru si sabia set keda na na plan na do robongo ka rongo sa ro ko ya bongi ka ena ka kanisinga ni bulaka erdo celebrate kina na kay papiloni ndo na festival ngauno ya ndo tu kuni na rebia mateni ke ser ngakina na kay papiloni tono sa rusi lamana ngori na bongi on ndabo kina papiloni ono kambay ko na bongori leso na dorbongo ka tuon tariasi kira madano mate balu solio matariasi na mate balu wasongo ni rabata na mate balu na dorbongo ka patikina mate balu metia Persia kasa kita kam na dorbongo rebia kan lamani edo ngona na nonda mape metia sa Rusi Persia na tuyo tariasi o papiloni an dambe ndonu tongo ena tolo ni udio ilebu na ufertisi kanga da kabana dorbongo ka kau topa na sotia upstream tango sang dirikilana kay papiloni gale kelio ko ndona artificial lake ena asini udio idake dona tamani nrano lebu keli vida batana ngonon kele tiko senga sarni kila wala leo papiloni na kay dakati kumedaki keli ngor be kalmani dakana kena mata-mata mendola na kena mata-mata me ronin ron wai asa ni rango ngono sandonu kin kena ngono sa wasia tolu no mate balos o serusi dona kene wase merawawa mena asa ni koroira na bono embassy kina na udi wayo firtisi ne asa ni kormaira karuna kene wase merawawa na asa ni kormaira kena bono ay dhurumai kina na udi wai katol ni kene wase era tuawa era leitumai da kena bonua etu kena na artificial lake daga kena turang ni valu rebeli utaki na kena komanda na kena mate valu kena bandua place te kiro sa Rusi anga tuno ko yana ngauni kaloko lomani ngauna ya daga tako sa Rusi na ngauna sana on sar tunga kina na pati mai papiloni tuna ber tuna dorbo mai dake tondo la mata-mata on sandonu kena linga ni kaloko dorbo ngone leo ndola borotono dorubo meda ke na mbongingo kana mata-mata gai nronro na udi wani ufritisi na lomani nrano kaya kelitu gai nronro kin na wai dikilan sama gaya na udi wai ufritisi gai ndi na nometiko na ka ono ni mate da sopa na udi wai libu ufritisi mendi na kena wai torome na imagery and Old Testament na bakatakila gali baka yang ngata no na kambayo papiloni bayalo gaindi na udi wayo fertisi nangon sama kina
Ramachi mai na sotia mai sana ya, machi mai na sotia mai rasota. Lomani koro papiloni na pati bagai tamere the rumbi tu mai lomani koro. Na lebu ni mateni ngorbe kalamani tukuni, the guards were so sure that all the gates were left unlocked and unguarded. Irni no irni daba. Ya yakin da sakila arbe kalamani ruanan rauna yang bagi sawit ya satu na kalau sai Rusia onon dalabe ko na mata-mata sanrua. Ono lubata be ko na ibang day irony na mata-mata parasa kaya ngore onon dalabe rau tu be ko. 200 years. Siang ni dala ni sandono na kena mata ni bika. Metu na be ko na kay provinsia itu ngoi erna siang ni dala. Enda bulit tiko erna siang abang do ni dala. Erbe kalamani na kangaya to machi mai to medakia machi nira. Ke makawale nga me asong tu na mata-mata parasa ke rasa ni duru rawe lomani koro na duru boni sai Rusi. Ya kanira rawa ni ndola ke sartunga. Ndola ke tu na mata-mata parasa. Nambongnya zaka tokana pati lomani koro. Zaka tu na pati na lomani koro. Peli ti sasari na makumbui nempu kanesa sabe li utagi tiko na ngaunaya Taniela siang ni biala ko mena puno ni pati na kena bela. Nambongi arbe kan lamani vengo basa urina na mateni viri beniti ko na dorbongoka. Ni sa redo ko ya dona linga sa bolo-bolo na lalanga. Etu ko na keni tutuku na nona dambe-dambe pakaturanga dela sarangani tutu ni dina me kako nindo e velata ngai trace ta kan dona linga na nona itin-tin na dorbongo na lalanga. Tuku na dorbongo arbe kan lamani ni be tuki sarangan nduru na lew ni nona rere. Au sini sareng dona rere ba ya. Tamatongo ka e ware reir ke dengan be mata itu. But he who was a terror to others was made a terror unto himself. What made him afraid? Just a bloodless hand. Dua lengan linga. Yato lang ike. Sa trista ka na itintin na nang bulay na lalanga. O tinamateni. Vembura ki rai na yalewa ramay wa. Ngarong-ngaroy ko ito kaya na mateni. Wangangaro ko ya kadi may natamatabuku kaya dero ni may wili ka via na bolo-bolong ka. Ko na wili ka via na bolo-bolong ka. Ono ba tay ko ya may katolo ni lulu na mata ni tuwa na soli wale mo na kanino lama. Wangangay sindo ito na raw kan lamani. Na italo no le yado wana queen mother ono na pu na wati ne pukanesa. Le yado na queen mother itu mena peles la ko mena queen mother may itu na buhay peles sasari. Rawa da bebe ko munguila daba. Dona tamata e tiko na mata ni tu nei tamamu. Tamata e tio wana e lona ravika lautani. Taniela, mangrai ko ya. Lewu na kain do ya do be tamamu, wiliki na nakabangor ndo le bade ngui ko na tamatango. E tiko ngono mata ni tu. Mangrai ko ya, o kana bukai ko. Gali ka mo Taniela rabe kan lamani. Tun sa adamana do rubongo ka. Main duri tu. Redo Taniela na bola-bola. Reda na tui, kaya na wili ka na kinaital no, na Taniela wasi lima. Ang ibukin ng gasing ko, ang gaibosa taka na dorubongo. Lebu no na rere na dorubongo, sa sinikilaw ko, nindo ng bombula, sa bosa taka talito na tui. At kung noon, Taniela, nip ko nesa, ipilit sa sari, raw ba daba ba, mo le daba. Raw ba daba. Di sa ala ko mo Taniela, gato ko no pilit sa sari. Oy ko Taniela, kilay ko. Tigo be ko na elon rakalautani, but Belshazzar or Belshazzar knew Daniel from hearsay, no relationship. Kilala weekend ba yan? Dakila tunga nakalaw from hearsay? Siyang relationship. Baleta kaya kilay Daniel ba minaga ko kaya ngayon nga yato kinalenga he knew exactly who to go for. Wakatay kaya kilay Jesu Kristo ba minaga yato nga doon lang dakila sarang abon ng tinigina. Ko siya nga. Tatintal to win money lender, what take to na bank account, what take to na insurance company. May ulian na nonda lenga. Ang gato na Taniela, rawa da bebe ko mo le dabo, tamamu, na tamata biebele, mo babuli di ko pa ruwa na kalome, ada pasang ay ko kilabi na katiyo na history. Kanado yang bagi bitu. Babuli di ko ya, babuli di tamamu na kalome, buna na yalo ko kuwa. Iko kilaba ka bilang sa ratungan, ito kutungo kay tamamu. O sini bayalo mulumulum taki ko, na buguni kalule, ito kumelomalain ko ya babuli di tamamu. Era mo dan baleta nung bibe lebu na kalau sa talang manalingan go may tinya we kundo ni tutu ni ko. Ano bili ka ba ko? Mini sa wili ka na nung mata ni tu an bong ni ko at pelit sasari na kalau kasaba ko tiya. Tikeli kuni saba ko to bulay pelit sasari an bong ni ko an ibaraw bimbi ka kuni sa kunay ni ko sa mamantasara. Perisi sa wasay ongo na nung mata ni tu kasa soli kebe ira kay metia kina kay Persia.
Nimbernya wili kenggo tanya lono na yatong amay sa vosa bang kata yu ko pelsa san gatono buana kanilo men soli buana gatono tanya la. Let thy gifts be to yourself and give thy reward to another. Kanilo be soli veo marwa menomo. Kyo biasa umendo soli taliban don temata. Balta kilau tanya la nambongi ngaya. Toni wasile muni temata tun lo mani vale le wiar namati. He had no desire for gifts and earthly reward. Nikua sawaseno matin tu pel sasari sa solver kay meti ki kepresia. Nambongi arbe kalmanya nangauna eweli katiki no Daniel na ka ena lalanga singkilaw ko ya sambote na mbay ni koro Jerusalem. O Babylon. Sangri kilaw ko ya nangauna ebe sa kitiuki na rapati tu na kay Babylon nambongi sar tu ngaya dark figures. Sarat si kambote na koro boy tamer ngo Babylon. Kawalalama. Bongi ya ewotiki na matin tu Babylon. The people came into the party subject to the king of Babylon, and they left the party slaves to the king of Persia. Lesson lebu tu ikarbe kalau mani biket lotu pa Kristo, and then alakumai mai lotu pa Kristo and nonton tu ipon ni lotu subject to the king of the universe. Nioti na lotu ne buru-buru ka, we will slaves to Satan. Dalam ini nonton siang nian raba, siang nonton pakilatiko. Yang gona kiana kambay na koro Papiloni may bay sa Rusi etora may na kamba bay valungo na ibola ni bakatakila ngela imbiuta ena ivala no na kambay o Papiloni vayalo ena ivalo amikitoni rengo iyan ikaw ni angelo si sa sopara kana no nambilo kina udi way lewo ferti si sandi kina nawai me dharma kina no sala na tu may na tu idake me pakasongo ni ramata kina ivalu enendora bonua ena dana o amekitone. Okay. Au biya kayo. O amekitone, redong go Megiddo. O Megiddo, and doon na old fort, doon na koro. O ninawili ka nga na ital no ni Volotambo membeleti, ulibo no kameli, mo no abadambo isorokino ilaichia. Vivi sungu may na yatuli po no ya, may adawa yung doon ng Buddha. Na, bonwa sarang aruli, sotakin na yatuli po no nga patakin doon ng Buddha laylaya, Escalon ber na yata ni Buddha ya. Etuki na doon old fort. Na yata ni fort ya o Megiddo. Na bosa na Amegidon, esang ni doon na buno ibur-bur, yata na tiko Amegidon. Na bosa po lekan doon nga buwa o Megiddo. Yo Megiddo, esang ni doon ng Buddha pa kay Tamera. En doon na fort laylay, doon na uli ni buno laylay nga itiko ya. Erebe ka naman ni, nindo to pala yaman dadaka-daka ng bangin ko, nadama na imbal-imbal ni kaya nandi na udi wa yu fertisi. Ngoro nga ba? At tingo na udi wayo fertisi, ngrondo tikibi ko eti ko na udi wayo taikirisi. Ngay tukuni na nonda provisa ini kuwa nila isobo endo ng bilo na udi wayo fertisi, me dharma ka non rasala na tuy may na tuy dake. Matay ni kami madalango, dua. Kaya kaya ang tatanuma, nila isobo na way ng bilo, mendi na udi wayo ka na tarme turongi, nararawa dawa e nakautamay nandi ni udi wayo beir na tamatay bala-bala. Balita na nakini plagues, may kautamay nararawa. But what pain would it bring and kenan mama ngayon doon udiway? Karunika. Kaya kaya na wulika na choeli waserua na Old Testament account ni Matthew Daivitu on a reda by the fourth plague, every river on earth will literally dry up. Baleta? Baleta na ikawani Matthew da na soban ni kata-kata ni Matthew ni singa may pamangges na kira tamata. Ka kata-kata ni Matthew ni singa may baka nangaw ni ilay chiya and tabi sa ito kina ramada na udiway. Sing doon na puno merong uno kina. Nangaw na kata-kata kina Matthew singa yata pa na ikawani Matthew da sa mada kete na udiway. Kasi ang ngandrebi may hindi sar na udiway ngo baleta by the fourth plague sa nandito na udiway. Do talaga kayo menanumi. Ito kuniti ko ni nakinikian na hindi na udiway fertisi merau ni dharma kanon rasala na tuy may na tuy dake. Nanumiti ko ni na tuy may na tuy dake, wer na mata ni tu baesi tiko may asano ya. Mera lako mai, yan ay valo amegitone, ena numiti ko ni leda ka na Buddha o Josephat ko tiko nga ena taunda ko kay Jerusalem. Ngona ibaka-bakan dewa na loman niloto pa Kristo ni kuwa, okay? Ngona Buddha o Josephat, ena bunwa na numini na dhaka kina na ibalo Amegidon, enon relako yan wer na tuy may na tuy dake India, China, keve bakandua songo ni keve kia mele dirumbi kia na yoti ni balu. Kemo kaki na utar dale. Nadava mele indi sar kina na udi wayo fertisi merta kosa na matay balu.
Na teknologi satu ni kue siningan remendindo na udiwa meroni takos na mate valu iraroni takos nga. O sai rusi manda sinin rendrewa without any bulldozer or digger. E divert tako kue kapamada na udiwa ufertisi. E siningan re melei mavasar na udiwa mera takos na mate valu iraroni takos nga. Satu artigo. Kini kando do menda vakasa mandaka. Keba kai tu kuni mendina udiwa ufertisi. Mera orang na takos na mate valu mena tu idake. Ye endono metu kuni telenga mendio tai krisi. Ni ora ubia di parallel nga na uluni wai bia tini kalima nga na maile na kene bia wake meidake and they run almost parallel. Kaya kaya tukuni na prophesy mendio fertisi yo Tigris to sarang sana endono mendi telenga Tigris but prophecy says nothing about Tigris. Nada na imbali ni kenandi na udi wa yo fertisi. Okay, runga ngo. Ay ngo ka. Rabbi kalamani o Megiddo na yada boleh kan dua na vosa na Amegidon. O Megiddo etiko yani ena ya tulu ni bunui kia, but it is just a small fort. And such a small fort cannot contain the whole army of the world. Sinraw ni relation ko ni tuwe palay kaya doon na mati balway tamer nimbu dalay ito nga kauli bunolay ito nga o Megiddo. Isang tangan niya na bunoyaw Amegidone. Yere ngor be kala mani na kandi na neto na ibalu Amegidone. Nada na budal na bunole layo o Megiddo na fort ko etoka ikia. Na bosa na Megiddo na uli ni bunongo Megiddo enda kilay na ibolo tambu ni ayato kina vida na bibol voluti. Ngona kay kilay kino Megiddo. Dua o pera ki kay tepora non ro voluti siser na tuy moapi. Voluti na ibalu ya Megiddo. Dotel na kay kilay kino Megiddo ni o chewe pa na esa iya kina. Ano kay talon ta wiki mnian do na singa may ngona talon ni be voluti ha. Voluti kino esa iya. Vanai chew van lo bana kino chew vanai ko ya fort go Megiddo. Do tala kai kilai kino Megiddo ni o Feronico avama te tui go Josiah. Josiah do na tui winaka no na kai chuta, but he was killed and whole Judah mourned for him. Feronico na tui chipita avama te Josiah en bunongo o Megiddo. O Megiddo rebeo kan lamanya kilai en vanda venra. Ya, na Amegidon, sengnin do na bunoi bura-bura dana tiko Amegidon. Na vosa na Amegidon kau mai en ruo na vosa vai piriu raw biwata. Ha? Ken bali mountain, wata ken Megidon slaughter. Okay? Ngo na bunoi kau mai kina na vosa na Amegidon. Ha? Mountain, Megidon slaughter. Baito Megidon na bunoi ni Wamate. So, na vosa ngo Amegidon a mountain of slaughter. Na ivalu Amegidone, na ivalu ninduanga na bini tamata lewu na viti karabamate. Yan ang bali ni ivalu Amegidone. Yang ngon din na nakaya na yato na ivalu Amegidone rebe kalman. Ronga ba binata? Rebe mo ka, naudiway roro tay kirisi, wata kay ufertisi. Koro papiloni endambe saratonga ena toloni way lewo ufertisi. Okay? Ndambe saratonga o papiloni ena tolo ni udi way lebu. Redongo ko papiloni vayalo lotu Roma. Me adome nangonongo ka through ecumenism the whole world will be one under Rome. Okay? Under Babylon. Me bakana no ndambe toka ena mbati ni way lebu papiloni vayango ndambe taletonga ena mbati ni way lebu papiloni vayalo. Redana mbati ni way lebu? Mata-mata? Medo menangunung ko papiloni vayalo sano na sartunga o buru-buru kene. Me bukan sa bulir tu men ruto daga tu men alo bela tolu. Ni sapa muriti orang ni buli. O buru-buru kene sana lewai ko itu papiloni the pope will be the leader. Me bukan ano nandambe toka na udi way lewo papiloni vayango papiloni vayalo sa ndambe taletonga en mbati ni way lewo. Nakangaya to ngorbe kalmani. Horon tu may na tu dake. Wakata karata kisay Rusi. Lako may natu idake from the east may kambay papiloni. Rongo to binango. O Sayrusi nga lako may seng ni lako may o tarayasi. Lako nga o Sayrusi nono sotia wata kene be bando nui na tarayasi kene sotia na tarayasi. The rayas didn't go. Tuing gasyo tarayasi sen lako. O rau na tui may natui dakin. Di na nga ni siyang nilako tiko tarayasi. O rau ngo rawa tui may natui dakin. Niya lako tiko na iuku kune tarayasi wata kay Sayrusi. So during the battle of Babylon,
They were the kings of the east. Kami ada maingo ni san leo tio buru pe kalamani ni san tapando ba tataki na kai bura kede menda tu en rukunin do na bena o kenda na kai bura to fight against truth. Who? To fight against God's people who hold the commandment and God's truth. Yang ni balu amegedoni. Na balu amegedon pe kalamani na balu nindi na kena lasu. Na climax nindo na be level vi lebu e zaka tu en na lamani lutu pa Kristo na bi ambagi to dongoka. Na kanga ya be kalamani. Ebe kanga non raula ko mena toka la rau ya. Sandu apa tu buru kede en be badala in ndo to na vele velangoka. Paganism, Catholicism and apostate Protestantism and sana tuto doko en rukuni lotu ba Roma. Ngo. Sana kene be liu tu na tuitambu en be toko ni ira kede na mate ni tu through the enforcement of all these laws of buru kede sana ndambi tu kina en rukuni mate ni tu Roma. Kene liu kede mandona kai buru kanga ya ngo sana bakaki na papiloni ndambe tu en mbati ni lebu sana veliu tagi tu be buru to do na Roma ban lotu kai tu na bango na kalau be ai se me bola au na vaka ungeta endua mena mate ni tokalau sala ko mai mena bunua sa van rekina na mate ni singa en masuta na dango ko from the east in the list no nda mape redo ka ngo buru ngono non da mapia papiloni ndambe toka en mbati ni lebu na ufertisi sabakakina o papiloni sana ndambe toka en mbati ni lebu buru kede sana tu yerukuna isa tordi ko kami abukano non la ko mai natu ida ke sai rusi kauta ni non matai balu watakina matai balu ni taria sene tuingase sabakasar talengakina non la mo Yesus Kristo en non la ko mai seni la ko ndondo mai na la ko mai non yuku kene la ko mai ni tamana dawlika iya na singa na la ko mai kina na lubini tamata en non yuku ku ke irbat ka non na ngilo sial sab sab ke nga ni na la ko mai lubini tamata en yuku ku nei tamana ke irna mata ke irbat ka non na ngilo si ramoda na non kamba yo papiloni seng ni la ko taria sine tuingase la ko ngau sai rusi non matai balu we bandonu ni tariasi matai balu ni tariasi sabaka kina non les mo Yesus Kristo en seni la ko mai na kalona tamana en la ko tinga mo Yesus Kristo ndar mai na isulu kurita kinandra la ko mai ken nona yukuku ni tamana yang lo si nona ken yang lo si ni tamana. So they are the kings of the east. Na tui mai na tui dake o dei Yesus Kristo wa taki tamana me bokangai sai rusi seng la ko tariasi ya sakoto sai rusi non ro langi ke ken non ro mati balu sang ni nala ko mai na kalau na tamana yo Yesus Kristo ena kau tu mai non ro huku ke non ro lang kede wat ke non ro wangi lo skede oya nai balui ame kitone o buru kede be kan lo mani sang dua batu tu me baluti nandina mer wa kau mboko tai na tamata ni kalau be bukan sabuli do tena baka kilawasi tin kabitu na bongi rubi tar bisawati erna solia kede be na mantini toro na non ro beito ko ni ke na ka kedo ya me do ni la ko mai na tu mai na tu dake kama ia nei valo ame kitone abena kat me utini no nda buli luke rosa ngabul kan dua ia ni do sarai dani sambu ko nan ruon mai Jerusalemi enai valo eso do kila sage bole kana kiana dasar mengai ndro kina ulu ni bonu ko ira sati ko iciutia ni ore dani tubu ni ko rebe kan lamani ona re da sambu ko nan ruon ke muni na tamatolo tu Kristo kede konyo mila konyo ya bala konyo ya nio via kawai takaso tina ya ni lo tu levena nan ruan sambuk yo kenda bata kedenga baleta ni tasang nian rabutu non onda lotu tasang ni willi ka pagle na bosa kilau tasang ni bulli na profisai metu na weekend na ngaunan rendre en sambul kina nambuam na kenda ruan lotu ba Kristo sambuk ko itu tamen da kama atu no chisu ni sa redan sambuk non ruan roba totol sarul limonwan kunin dua tali ebo ono tarong uli buno dambe karo nyon rombul kian ni kuwa tebi tu tukuna bi kana uli buno ya samen don daru sobul kan dua rua tolu lima pitu ke walu kai bango ono tava ke kina uli buno sa ta kamai kina nongo buke sala ko mai wicho bana nongo buke ena seng di leibiko me avala na bamu o ko samaro roiko ena seng ni sosou o coba sa maruroiko ena bakarurungi ko coba ena lingana ima tau ena maruroiko ko coba mai na ka va kedenga
ena maro roya ko chova na nomu beidhuru yaki mai na ngaunongo kasianga ni mondo tono tisu ni sareten sambu no ndro ndro ina ulibonwa o kere ko monro raungo ina ulibonwa no mu kan ke tisu Kristo mo vanga ngavotaka ke bakari lebu no mungito rodor bongo ne lewa o kere msa ruta ngito bale to ngito ene sini bambulaiko ke bakau kilane saru lela ina no mu wili ketiko na bosa ni kelongo ngana ngoni salon roki na be tisu Kristo wili ke bakal lebu sar bakaya ngataka lebu no mungauna na wili kana bosa ni kelongo ke bakau kilane saru lela ina no mu masu au kira mo masu halemu ke bakau kilani saru lele na no lakoba na songo valotu ka ke de ranyo da kaba me ba kau kau ta kin nom rubi kan ke jisu au kira mo da kaba ha ko ni ndang gitu gitu no tu ba Kristo ko na be muri vangar na nandina nyosa ko ne na bono itu kin nandina lakoba nandina ya sanga me tikini no mombula peto jisu ena maroi ko nganyo maroi na no nandina aro to no ndang gitu gitu no tu ba Kristo anta sar di mera kenda non ruas ambugoti kenda sa wa sar tungango me dhaka na kena baka botukana tagi na kare tuna profesai tisu tuna weiko ni kuwa through Paul and Roma yongo ni ndakilana ngauna ni sangauna mondo yandar kina mena mode ni sangai vole kana nonda mbula kaya wana ngauna ni nonda bambauta sa baka roti nambongi sa vole kana singa o ko menda ngai luwata tani na ivala buto kamenda baka rang itu en rarama rodor bongo ne lewa turang kina marama aru tana bula takana bula ba bura luba laibi kere buana kalau na kau ko me bio laibi kena lasa masula ka bale buana kalau me bio laibi na kena dhabanga marau kena fashion na kena gito na kena DVDs na kena yalo na kakene siang susunga tangi na mumbula malotu masula ka buana kalau me sulebi ko na kau kawa tono chisu sabole ka na mataka abole ka diotia ni nambongi biulai bani bal ini butuh tokari main bal ini rarama mende be buke tak ngor terubungan lewa turang ken merama kakunin dua tali pakilani kuita gitiko beleta ni law main atu ida ke sabole kan itandu mai sabole kan ivoluti na ivalu ame kitone wase tini kadiwa enda na bulida enda na rediki na no na ya mai na ilaw lango redo choni ni sandolo lo malangi dono osi bula ko bontu tukina kureta gitu no na isulu enanra Ragai muri ko may mati balu ket may lomalangi reboso rebondo beo si bula mendarai da nakena may sikra kina ikeli ni tun ruanga wanga ni kalombula ya na balu ame kitone enda redo ya no ndabuli terapa ya ni kuwa au ya kai ko na ilang lango ya sa bole ko burra saya babalati ko lotu ba Kristo ya keremo saya rabo no bula balotu betke senga o kenda tini nga na balu ame kitone a mountain of slaughter ya na bali ni Amagedon ni no tinai balu dona bini tamata lebu erna mati wirado dono merambula era sini andrapo no nambula wati ki Yesu Kristo erna ge miaviti ene ilaw melo malangi rebe kan mo takam no munding en mboni kwa mo dingi en mboni ngo kamo yalon dina bauti be Yesu Kristo ke okilani bata ota katiko no mutumbu ni kila Yesu Kristo na yati ni loto 11 just give it up. The name of the church you belong to, Koyanda uphold taka, will not take us to heaven because heaven doesn't know that name. Tunggu tak? Na yatin nilo to enda no sakitaka, ena siyang ni bambulay kenda. Ninda sakilain do na bunua, etiko kinanandina, ena bambulay kenda, epaya rangita kenda, kana maroy kenda, lakoba. Balita no mbula tao mundo is at stake. Iko na siyang rin tries tao no mbula tao mundo may dua tali. It is between you and God alone. Mbula tao mundo kanita matayan dua. Kakeo kilani lewu na kaiba tawo tagi ko tiko. Kira masula wana kalau ni ko meta kamana no mendingi. Keba kao sa wasa bulinga ba lewu na wil bol tambo kere mo baka ngata ba lewu na mungaw na wil bol tambo. Nandruan sambo ko tu ndro ina ul ni bonua e Yesu Kristo. Marawata no mula. Endo no masu. Meta tinia no buli. Ni mami kalau ki mami sa waktu wa ulu tale me bawa bina tanga itu tu lebu ni biba sal tagi ni kuwa ki mami sa kilani sa ki mami merah sarba lebu ni ki mami sengan yan rawan ni mami bola pata ki muni tu ngana no muni bosa ki mami dau par rabi wa lebu be dua tale me wili ka be ki mami tu ngana no muni alo tambo nang gasini buli wasibi ki mem gendo war rabi na tamata ba yala no na kila ka me tu beri ki mami kemai bawa bina katakan na muni bawa buli ni kuwa
Kimai bawa binakata kana kena yato sa kamay kimai binano muni tuku ni bewayan rati. Au sama su na bukun na lube muni ero rongo na tuku ngo ira kede sar nongo kalau me apala elo man na elo muni na mbongi ngo. Merangui le da bana isema bayango baka piwe kani wa tamata bawa burubura. Merabangara me banganggato taki na ken isema bataki kemuni. Kanu ikemuni ndondo nga na puni bola. Nisuka bataki ribale kasolibir na bademu. Nung kumasong ko bikemuni na da ichisu na lube muni na ni mamituranga kay bomula.